अच्छे कि बेरिलियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एटा आंसर बेरिलियम सल्फेट होची BeSO4 जोटा कि हमरो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड देजी आ किए देखले एते फैक्चुअल दरकार नहीं पता कि जो टर्म रा मुझे डिस्कस करबा अछि हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी एमिति टर्म लो एनर्जी डिसिपेशन माने हाई माने से कोटा नउची इन्फॉर्मेशन एनर्जी माने से इन्फ्लेट माने जळिबा को हाई एनर्जी नउची सेति पई लेस सॉल्युबल इन वाटर तापरे लो एनर्जी डिसिपेशन माने जे डिसोसिएशन पई लो एनर्जी नउची लो इनफ्लेमेबल एनर्जी माने जे इन्फ्लेमेबल माने जळिबा पई लो एनर्जी नउची आ लोनिक बॉन्ड এটা ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ହାଇ ଇନଫ୍ଲେମେବଲ ଏନର୍ଜି ତ ଏଇଟା ଏତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ବଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ସିଷ୍ଟମ ହୁଇଚ୍ ୟୁଜେସ୍ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ ଦ ପିରିୟଡ ଅଫ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଅଫ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପିରିୟଡ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପିରିୟଡ ପାଇଁ କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ସିମ୍ପଲି ରେଡିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରେଡିଓ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଡେଟିଂ ମେଥଡ ଯୋଉଥିରେ କାର୍ବନ C14 ୟୁଜ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରେଡିଓ ଆଇସୋଟୋପ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଆମର cement is made up of cement कहउचंती एग्जांपल है पोर्टलैंड सीमेंट हार्डन बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन ये हार्ड हो जाए जो सीमेंट को हम घर रखले से हार्ड हो जाए बिकॉज हाइड्रेशन माने वाटर हार्ड हो जाए सेतरे केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इंडिपेंडेंटली ऑफ द मिक्सचर सो वाटर कंटेंट दे कैन हार्डन इवन अंडर वाटर or when constantly exposed to wet weather the chemical reaction that result in anhydrous cement powder is mixed with water produces when the anhydrous cement powder is mixed with water produces or hydrate that they are not water soluble तो कथा लगे cement is produced with hydration and dissociation of water hydration and dissociation of water hydration माने प्रथमे तार वाटर मिसिबो ଆଉ is made hard with कोथरे hard हुए then dissociation of water तापर water तादरो छाडी जिवो they can harden in under constantly the chemical reaction result in anhydrous cement anhydrous cement माने जोथरे water नाही hydrous माने water powder is mixed with water produces that are not water soluble तो एटा हाइड्रेशन माने आपण बुझथिबे कि गोटे जो सीमेंट हम सुखिला सीमेंट अछि गुंडा सीमेंट तो वाटर मिसिले माने एटा हार्ड सीमेंट लाइमस्टोन तयारी हुए एटा मन जानथिबे आ अलगा सब क्ले सिलिका alumina gypsum एरा तार कंपोनेंट्स एरा के मन रखिबे आ सब ठीक अछि हाइड्रेशन और तार केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मड जेतो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुए जेतो कोन हुए केमिकल बॉन्ड माने कोन माने कर हमर H2 आ O मिसिले ए गेले H2O तो माने O भितरे H आ H लागि कि अच्छा दिछि व्हेन एनर्जी बॉन्ड इज ब्रोकन जेतो बॉन्ड ब्रोक हुए सेतो एनर्जी रिलीज हुए जेतो बॉन्ड फॉर्म हुए सेतो एनर्जी एब्जॉर्ब हुए माने बॉन्ड जुड़िया को ऑफ कोर्स एनर्जी नबो जेतो एनर्जी भांगिबो एनर्जी रिलीज हुए आ दिस जगह चेंज इन द केमिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑकर विथ इन ईच बॉन्ड ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ऑकर तो एनर्जी एब्जॉर्ब एटा सहज क्वेश्चन तापर एटा गोटे क्वेश्चन दिला माने कार्बोहाइड्रेट आ भितर को गोटा एमतिया क्वेश्चन प्राय पकै दुची यूपीएससी रे एटा देखंतो दिला कि नाइलॉन गोटे कार्बोहाइड्रेट नुहे एटा गोटे पॉलीमर तापर केन सुगर एटा गोटे सुगर माने कार्बोहाइड्रेट एंड टर्पेंटाइन एटा भी नुहे टर्पेंटाइन आ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ए सब नुहे तो एटा सब आमे सुगर रो गोटे क्वेश्चन पढिथिला जे कोटा भितर फ्रूट सुगर ना कोन गोटे एमति पढिथिला तो सेटा टिके ध्यान रखिबे आ टर्पेंटाइन ता कोन सेटा पर भी सेमति किछि क्वेश्चन आसला मस्टर्ड गैस कोन कोटा भितर माने ना कोन सेटा पेंट नुहे गोटे डाई नुहे एमति करि कि एटा गोटे ऑयल टर्पेंटाइन ता मन रखिबे गोटे ऑयल टर्पेंटाइन गोटे ऑयल आ लिक्विड और गोटे सॉल्वेंट माने को ना जे अन्य को माने ता देरे मिलै दिए जिनसटा को जे लाइक वाटर गोटे सॉल्वेंट जे बहुत सारा जिनस ता देरे मिलै दे तो एटा गोटे मन रखिबे टर्पेंटाइन एटा इंडस्ट्री रे यूज हुए मुख्यतः इंडस्ट्रियल केमिकल एटा गोटे जो थिनर भाबे यूज हुए एटा ही मुख्य कारण कोन एटा जो हम थिनर जोटा हमर पेंट चढ़िया पे हला तो पेंट जो सॉल्वेंट माने को जो पेंट हम लागि सेतिर हम एटा को ए लिक्विड कपड़ा चोकरी घसी दोचे देन से पेंट चढ़ी दोची माने नेल पॉलिश रिमूवर से ताकू सॉल्वेंट मिलै दोची निज देहरे सॉल्यूशन करे दोची तो सेटा होची टर्पेंटाइन तापरे आउटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ता होची H2O2 ताकू कहउचंती एटा मन रखिबे H2O होची वाटर H2O2 होची हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ एटा जेतु देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमर कहते जे ऑक्सीजन दबो माने मो पाखरे ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन ता जारिया हेल्प करे बा जे कोनो छोटा रिएक्शन हबो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन माने ऑक्सीजन मिले से ऑक्सीडाइज रिएक्शन हबो से किछ केमिकल चेंज हबो तो जदी मु गोटे मो पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अछि मु दे दोची देन मोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ मोर सेट नाही मु ऑक्सीडाइज नै जाउची देन मु रिड्यूसिंग एजेंट तो से या पाखरे जे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटोटा अछि देन एटा गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाबे यूज हुए
ତ ଅକ୍ସିଡାଇଜେସନ ମାନେ ମେନଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜାଣିବେ ଜଳିଯିବା ମାନେ କେମିକାଲି ଜଳିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଆମର ଲାଇକ ଆମର ଲୁହା ସେ ଅକ୍ସିଡାଇଜେସନ ହେଇଗଲେ ସେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ତ ସେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରୋକ୍ସାଇଡ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଏଥିରେ H2O2 ଦିଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ୟୁଜ କେମିତି ହୁଏ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ଭାବେ ୟୁଜ ହୁଏ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ସେଇଟା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ଭାବେ ୟୁଜ ହୁଏ ଆଉ ଷ୍ଟେନ୍ ରିମୁଭର ଏସବୁ ଭାବେ ଆଉ ବ୍ଲିଚିଂ ଯୋଉ କଲର ଚଢେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରୋକ୍ସାଇଡ। ଆଉ ନାଇଲନ ଏଟା ତ ନାଇଲନ ଯୋଉ ସୂତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ସିନ୍ଥେଟିକ ସୂତାଟା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଆମର କଟନ ସିଲ୍କ ଏସବୁ ହେଲା ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ ଇଏଟା ହେଲା ସିନ୍ଥେଟିକ ପଲିମର ତ ଏଇଟା ଫାଇबर ଭାବେ ୟୁଜ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଇଜ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ପ୍ରଚୁର ମିଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛୁ ବୋଧେ ତ ଆଇରନ୍ ଓର୍ କୋଉଥିରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ C2 ଆର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି Fe2O3 Fe2O3 ମିନେରାଲ ହଉଛି ମେଟାଲ ଆଇରନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ୟୁଜୁଆଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଆଉ ହେମାଟାଇଟ୍ ହଉଛି Fe2O3 ହେମାଟାଇଟ୍ ଆଉ ଜିଓଥାଇଟ୍ ହଉଛି FeO2H ଆଉ O ଆଉ OH ଏମିତି OH ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାଟର ହିଁ ଗୋଟେ OH ମାନେ ଆଲକୋହଲ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଜିଓଥାଇଟ୍। ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ FeOOHNH2O ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯଦି NH2O ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ N ମାନେ ଭାରିଏବଲ କିଛିଟା ୱାଟର ମିଶିକି ରହିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଲିମୋନାଇଟ୍ ଲିମୋନାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ମିଳୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେମାଟାଇଟ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ FeCO2 ସିଡେରାଇଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ସିଡେରାଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆଇରନ୍ ଓର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବଟ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆଇରନ୍ ଓର which of the following state maximum iron ore ଟା Fe2 ସେ hematite iron ore ମିଳେ Fe2O3 ଆଉ O4 ହେଲେ ସେଟା magnetite ଆଉ FeCO3 ହେଲେ siderite ଆଉ FeOOH ହେଲେ geotite ଆଉ water ମିଶିଲେ ହବ limonite ଆଉ hematite also spelled as hematite mineral from iron oxide ଏଟାକୁ iron oxide କୁହନ୍ତି one of several oxide it is the main source of iron used by found in banded iron formation ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ Archean banded iron formation BIF our grey hematite is typically found in places where there has been standing water and mineral hot springs ଯୋଉଟା ଅଛି Yellowstone national park USA ରେ ଅଛି ସେଇଠି ଏଟା ଗ୍ରେ କଲର ର ମିଳେ ତ ଏଟା ଗୋଟେ important question all the four quantum numbers of two electron in an atom are not the same ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଚାରିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥାଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଦିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଷ୍ଟେଟ ଥାଏ ସେଇଟା ନଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଲ ଅଫ ଏଟା ହଉଛି ପୌଲିଜ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତାକୁ କୁହନ୍ତି exclusion principle of Pauli. Pauli exclusion principle is the quantum mechanical principle that no two identical fermions, particles with half integer spin, may occupy the same quantum state simultaneously. ତ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଥିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ is colored because it contains এটা color କାହିଁକି ଥାଏ commercial nitric acid has a brown color ଥାଏ due to dissolve NO2 ତା ଦେହରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ NO2 dissolve ହେଇକି ଥାଏ so the producer of bubbling dry air through warm commercial nitric acid is to drive away the reserve of oxygen nitrogen dioxide so that the acid becomes colorless bubbling dry air through warm commercial nitric acid is to drive reserve oxygen reserve oxygen ବାହାର କଲେ ଏଟା colorless ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କଥା ଯଦି ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହାଭିଂ ହାଇଏଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ଆମୋନିଆ ଯୋଉ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସେକ୍ଟର ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ତିନିଟା ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର NPK ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ ୟୁରିଆ ଆଉ ପୋଟାସ ପାଇଁ ପୋଟାସ ଏଇଟା ହଉଛି ଫସଫରସ ଏଇଟା ଫସଫେଟ ୟୁଜ ହୁଏ ସାର ଆଉ ପୋଟାସ ଏଇଟା ପୋଟାସିୟମ ମାନେ କି ପୋଟାସ ପାଇଁ ପୋଟାସ ମ୍ୟୁରିଏଟ ୟୁଜ ହୁଏ ଅଲଗା କିଛିଟା ବି ୟୁଜ ହୁଏ ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୋଉଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହବ ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସବୁଠୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ସାଇଟ୍ରେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ହବନି କଟିଗଲା ୟୁରିଆଟା ଆମେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ ଆମୋନିୟମ ଟା ମାନେ NH4 ଆଉ ତା ଦେହରେ ସଲଫେଟ ମିଶିଲା ମାନେ NH3SO4 କି NH2SO4 ଏମିତି କିଛି ହବ ତ ଏଥିରେ କମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଛି ammonium nitrate nitrogen fertilizer you can buy and it potent stock it is usually 3300 or 3400 back on 33% 31 nitrogen the 60 of inert material ମାନେ NPK ଆର ଏତିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 33 ଆଉ P0 E0 ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ସବୁ ଏଗୁରା ସବୁ ଇନର୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଯୋଉଟା କି ମାଟିରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବେନି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ୟୁରିଆ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମୋନିଆ ଥାଏ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଥାଏ ଆମର ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟରେ ତାପରେ where does the oxygen that keeps us alive come from ଅକ୍ସିଜେନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଫ୍ଲେଭର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉଠୁ ପାଉଛେ ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ସେଟା ୱାଟର ରୁ ଆସୁଛି
since water and carbon dioxide both compounds which contain oxygen, it is possible to obtain oxygen from either. ଆମେ ସବୁ water ରୁ ବି ନେଇପାରିବା ଆଉ carbon dioxide ରୁ ବି ନେଇପାରିବା, ସେମିତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପସନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ oxygen produced from photosynthesis is not released into air, it is not until cellular respiration। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ photosynthesis ହେଲେ ଆମର ଗଛ ଯୋଉ ଅଛି ତ ତା ଦେହରେ ସିଏ ରିଲିଜ କରେ ଏୟାର ମାନେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କୁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଏୟାର କୁ ରିଲିଜ ହୁଏନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସିଏ ତା ରେସ୍ପିରେସନ ରେ ଯାଇକିରି ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ ସେଲ ତାର ରେସ୍ପିରେସନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ ସେଥିରେ ଯାଇ ରିଲିଜ କରେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲିଜ ହୁଏନି। ଦ ଅକ୍ସିଜେନ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ୱାଟର, ସିଏ ୱାଟର କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରିଲିଜ କରେ, ତ ସେଇଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଭାଙ୍ଗି ଛାଡିବ ରାତିରେ, ଦିନରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସେଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ସେଇଟା ଅଲଗା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସିଏ ୱାଟର କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଛାଡେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ କ୍ଲେଭର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ 10 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। 10 ନମ୍ବର 4 ଦ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ରୁଟ ରାଇପେନିଂ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପପୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଆମର ଏଥିଲିନ ହବ ଆନ୍ସର, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଥିଲିନ ଆନ୍ସର, এটা এনସିআরটি ରେ ମେନସନ ବି ଅଛି ଏଥିଲିନ, এটা ମନେ ରଖିବେ। ରାଇପେନିଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯୋଉ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କାର୍ବାଇଡ ଫ୍ରୁଟ ପଚେଇବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଏଥିଲିନ ବି ୟୁଜ ହୁଏ। ତ ଏଥିଲିନ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ ସ୍ପ୍ରେଡ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଆଉ ତ ଏଗୁରା ସବୁ ନୁହେଁ କିଛି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଏସିଟିଲିନ ଇଥେନ ମିଥେନ ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଡିସକସ କରୁନି, ବିକଜ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଡିସକସ କରିଦବା। ମିଥେନ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ, ସରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ, ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ ନୁହେଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ, ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ ରେ ବ୍ୟୁଟେନ ମିଥେନ ମିଶିକି ଥାଏ, ତ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ। ତାପରେ 3 ଏଲିମେଣ୍ଟସ ମୋଷ୍ଟ ନିଡେड ଇନ କମନ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, କମନ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମେ ଯେ ପଢିଛେ ଏଇଟା NPK, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପୋଟାସିୟମ ଫସଫରସ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆନ୍ସର NPK, ତ ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ 13 ନମ୍ବରଟା କରିବା, which one of the following metals pollutes the air and city having large number of automobile, ଯୋଉଠି ଅଟୋମୋବାଇଲ ଅଧିକା ଥିବ ତାର ମାନେ ସେ ପଚାରିଲା ଏଇଟା ଅଟୋମୋବାଇଲ ର ପଲ୍ୟୁସନ କଣ, ଏଇଟା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମାନେ ଯଦି ସେ ପଚାରୁଛି କି ଏଇଟା ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଅଛି 11th ର, ତା ଦେହରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି କୋଉଟା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲିଡ୍ ଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବାହାରେ ମାନେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ରୁ, ଲିଡ୍ ଆଉ କାର୍ବନ ମନ ଆମର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏକ୍ସଷ୍ଟ କଣ ସବୁ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି NOx ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ, ଯୋଉ ଫୁଏଲ ଟା ୟୁଜ ହୁଏ ସେ ଯଦି ଫୁଲି ବର୍ନ ହବ ତାହେଲେ ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହବ, ଯଦି ଫୁଲି ବର୍ନ ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରେ, ଯଦି ସେ ଅଧା ବର୍ନ ହୁଏ ଜେନେରାଲି ଯୋଉଟା ହୁଏ ଇଞ୍ଜିନରେ ତ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ହବ। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲରେ କିଛିଟା ଥାଏ NOx ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ସବୁବେଳେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ, ଆମର ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୁଏ, ତ ଏଇଟା ବି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ତାପରେ SOx ବି ଥାଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ SO ଯୋଉ ସଲଫର ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ବି ହୁଏ। ଆଉ ତା ଛଡା ମେଟାଲିକରେ ଲିଡ୍ ଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥାଏ, ଯୋଉ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲେଟ vehicle pollution measure କରୁ ସେଟା ଲିଡ୍ ବି ମେଜର କରନ୍ତି। ତ history of car pollution is one of the air and water contamination followed by regular improvement. Car and trucks cause a lot of air pollution in the world today, contribute to a lot of most common dangerous air to the lead in lead acid batteries is on the roadway, এটা গলা lead used to making new batteries area, because motor vehicle bigger lead emission were decreased by 98%। gasoline ୟୁଜ ହେଲା ପରେ ସେଟା କମିଛି, ଗୋଟେ metal processing biggest, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି lead। ତାପରେ ଏଇଟା ବେକିଂ ସୋଡା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା କଣ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ମାନେ ପପୁଲାର ଆଉ ବେସିକ क्वेश्चन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको कहते और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 CO NaHCO3, এটা মানে NaOH মଝିରେ ଗୋଟେ NaOH NaHH HCO3, তো এটা ଗୋଟେ ଭଲ क्वेश्चनଟା। सोडियम व्हाइट सॉलिड दैट इज क्रिस्टलाइन often appears fine color, it has slightly salty ଯେମିତି ୱାସିଂ ସୋଡା, ୱାସିଂ ସୋଡା ଏଇଟା ପଚାରେ ସବୁବେଳେ, ୱାସିଂ ସୋଡା सोडियम कार्बोनेट ଏଇଟା ହେଲା ୱାସିଂ ସୋଡା, ଏଇଟା Na2CO3, এটা Na2CO3 ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ H ନେଇଯାଇଛି, ତ NH ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଇବା ସୋଡା, ବେକିଂ ସୋଡା ହଉଛି ଖାଇବା ସୋଡା। ତାପରେ an atomic pile is used for, atomic pile କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ, atomic pile ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜ ହୁଏ ଫର conducting nuclear fission, जो nuclear fission reaction ଆମର nuclear reactor ଯୋଉଟା ସେଟା atomic pile is a nuclear reactor that uses control nuclear fission, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। reactor ରେ fission ଆଉ sun ରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି fusion, এটা ଫିସନ ମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗୋଟାଇ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିବା, ଆଉ ଫ୍ୟୁଜନ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇକି ମିଶିବା, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆଟମିକ ପାଇଲ ଟା ଆମର ଫିସନ ରେ ୟୁଜ ହୁଏ। which of the following gas present under pressure in soft drinks, soft drinks ରେ କୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ଆମେ କୋକ୍ ପିଉଛେ ବା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଉଛେ ସେଥିରେ କୋଉଟା ଥାଏ ସେଥିରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଥାଏ, এটা ମନେ ରଖିବେ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପାର୍କଲ ଯୋଉଟା ସିଜଲିଂ ମାନେ ପୁରା ସ୍ପାର୍କଲିଂ ଫିଲିଂସ ଟା ହୁଏ, ସେଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ unequally suitable gas for soft drinks because it is inert, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଷ୍ଟେବୁଲ, ଏଇଟା କାହା ସହିତ ବେଶୀ ରିଆକ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ନନ୍ ଟକ୍ସିକ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭଲି ଇନଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ନନ୍ ଟକ୍ସିକ। ଆମେ ଏଟା ଯୋଉ କହୁଛେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ବୋଲି, ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବା ଯଦି ମାନେ ଟକ୍ସିକ ନୁହେଁ, ସେଟା ଟକ୍ସିକ ନୁହେଁ, ତାର କାମ ହେଲା ସେ ଖାଲି ଯୋଉ ଆମର ଲଙ୍ଗ ୱେଭ ରାଡିଏସନ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି
सेटा को ऑब्जर्व कर दोची हीट ऑब्जर्व कर दोची बस आउ तार किसी काम नहीं तापर द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट एक्सपैंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट कोटा नॉर्मली हमर लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट को गले सी स्क्वीज हो जाए धर एति अच्छे लिक्विड से सॉलिड को गले सी छोट हो तो व्हिच डज नॉट एक्सपैंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एटा टाइप टू मेटल गोटे एमती करके देछि टाइप टू मेटल माने sometimes called hot metal because metal alloys used in traditional type of founding and hot metal type setting lead is main constituent are lead अछि antimony अछि and tin are added to make character produce durable through ମାନେ type କରିବା ପାଇଁ जो pure metal melt solidify in a manner at a specific temperature this is not the case with alloys pure metal melts and solidifies in a specific manner at a specific temperature तो pure metal जोटा अछि सी लाइक आयरन हैला सी पर्टिकुलर टेम्परेचर रे मेल्ट हबो या बट alloy रो सेमती नै माने वेरिएबल से दीटा तीनटा मेटल मिसिकी थांते सेति पय तारो माने डिफरेंट इटा अछि मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ता तो सेटा लीड और एंटीमनी तीन ऐड हेतांती तो इटा गोटे इट डज नॉट एक्सपैंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट सेटा टाइप मेटल बोली देछि तापरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन पेस मेकर्स हार्ट पेस मेकर माने जोटा हमरो हार्ट को नॉर्मल माने ये हिसाब यूज करंती जो आर्टिफिशियल हार्ट बोली कहउचंती को रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम यूज हार्ट आर्टिफिशियल पेस मेकर माने कर गोटा आयरन मैन जोटा यूज करछि तो सेटे से यूरेनियम यूज करछि बोली धरंतो यूरेनियम केमिकल एलिमेंट व्रिटेन ऑन 90 to 100 actinides that are contained they occur between group 3 and 4 all elements in family are radioactive eta मन रखिबे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल को कहउचंती actinides actinides रेडियो एक्टिव सेंति हम जो रेयर अर्थ एलिमेंट ताको कोन कोन लैंथानाइड ग्रुप lanthanide groups तो सेटा गोटे 5 actinides thorium protoactinum uranium neptunium plutonium have been found in nature used in the manufacture nuclear weapon and as the power on the smaller scale it also is a power source of nuclear devices heart pacemaker तो यूज as a power source in a small devices अगर तो एठी देला कि 18 1 देला आंसर यूरेनियम बट एठी लिखि छि कि प्लूटोनियम टा यूज होछि बोली हार्ट पेस में करे तार आंसर टा चेक कर देबे बट एठी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देला एक्टिनाइड रे पांचटा एलिमेंट अछंती नाटा मन रखन तो एमिति किछि क्वेश्चन करला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव नेचुरली सेटा लिखिबे कि हमरो थोरियम यूरेनियम तो हमें जानि छे थोरियम यूरेनियम आ प्लूटोनियम नेपच्यूनियम प्रोटो एक्टिनियम नेपच्यूनियम प्रोटो एक्टिनियम तो एटा इंपोर्टेंट जिंस एटा मन रखि देबे आ जेंति कहली रेयर अर्थ एलिमेंट को लैंथानाइड को ये कहती ग्रुप कहती तो ये गोटे इंपोर्टेंट ये आंसर टा चेक कर देबे और द एलिमेंट व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिशन एटा सब मन रखिबे हमर एटा न्यूज रे अछि 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम हमर इंडिया रे चलछि तो सेतिरे कोन कि प्रथम टा हला हमर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर सेकंड स्टेज हला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जोटा कि हमर तमिलनाडु रो कल्पकम जोटा हमर सॉरी कल्पकम जो रिएक्टर अछि क्रिटिकलिटी न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिटिकलिटी हला माने से एक्टिव हे गेला तारो प्रोडक्शन स्टार्ट हला तो ता पूर्व ताको माने तारो मिनरल जो फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर सब कंपोनेंट माने रेडी करबा तारो फ्यूल टा रेडी करबा एसो चलतला तो इंडिया रे फर्स्ट टाइम पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एटा सेकंड स्टेज हमरो स्टार्ट हला थर्ड स्टेज रे हमरो हमर जो थोरियम फ्यूल हिसाब रे यूज होबो जोटा कि हमरो भूमि जहांगीर बाबा 3 स्टेज रिएक्टर को भाबिथिले प्रथम टा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एटा मन रखिबे एटा न्यूज रे अछि एटा मते लागु क्वेश्चन आसीबो गोटे बोली तो एटा न्यूक्लियर कॉमनली यूज न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन कोटा कॉमनली यूज होय एटा यूरेनियम यूज होय एटा जानि छै हम प्लूटोनियम टा जो थोरियम टा दिथिले हबनी बिकॉज़ कॉमनली यूज होय यूरेनियम सबटी वर्ल्ड रे सेटा ही यूज किंतु हमरो थोरियम टा हमर जेतु जदि का हमें करिबा थोरियम यूज तो देन 19 गला 20 टेबल सॉल्ट गेट मॉइस्ट जो हमर खाइबा लूण काहे कि सेटा मॉइस्चर हे जे माने पानी हे जे तो टेबल सॉल्ट रहला फॉर सोडियम क्लोराइड कंटेन्स टेबल सॉल्ट रहला NaCl सोडियम क्लोराइड कंटेन्स हाइग्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज हाइग्रोस्कोपिक कोन हाइग्रोस्कोपिक माने जे वाटर को H2O को माने अट्रैक्ट करंती बा जे वाटर को वालपांती से वाटर को टान नियंते हैला ता एग्जांपल हैला मैग्नीशियम क्लोराइड तादरे अछि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड तो सीए इम्प्योरिटी क्षेत्र थाई जे कि वाटर को टान जाए तो एटा मन रखिबे टेबल सॉल्ट और 97 और 99% सोडियम क्लोराइड माने सब्सटेंस लाइक फ्री फ्लोटिंग एंटी केकिंग एजेंट्स सच एज सोडियम aluminosilicate और मैग्नीशियम कार्बोनेट बिकॉज़ हाइग्रोस्कोपिक नेचर सॉल्ट इज बिकम वेट तो से वेट हे जाए एटा गोटे बेसिक क्वेश्चन ता तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज लुब्रिकेंट केमता क्वेश्चन सब पकै दउ ओपीएससी लुब्रिकेंट भाबे कोटा हेवी मशीन रे यूज हुए ग्राफाइट हमें सब मन क्या ग्राफाइट ता हमर हम जो ओडिसा जियोग्राफी पढुतिले ग्राफाइट ता तार प्यूरिटी जेते होबो से सेते लस्टर होबो माने हाथ शाइनिंग और हाथ को खसिबो जिते होबो सेटा सेते लस्टरस और प्योर ग्राफाइट तो ग्राफाइट हमें पढिथिले गोटे एलोट्रोप ऑफ कार्बन माने केमिकल कंपोजिशन सब सेम स्ट्रक्चर सेम थिबो जो केमिकल कंपोजिशन सब सेम थिबो स्ट्रक्चर डिफरेंट अलगा गोटा कोन हला डायमंड
तो एमती मन रखिए। तो ग्राफाइट टा लुब्रिकेंट भाबे यूज हुए। बक्साइट टा एल्युमिनियम रो ओर टा फॉस्फोरस सल्फर एते सब एलिमेंट्स आपण जानिछन्ती। तापरे then the anode in a dry cell consists of এটা ଗୋଟେ concept এটা মনে রাখিବାକୁ পড়িବ ଗୋଟେ dry cell ମାନେ battery simple dry cell ତାର opposite କଣ wet cell ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର chemical use ହଉଛି ଆମେ experiment ଆମର ସପ୍ତମରେ ପଢିଥିଲେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ chemical ଥିବ ଏପଟରେ ଗୋଟେ metal ଗୁଡା ହେଇଥିବ ଏପଟରେ ଗୋଟେ metal ଗୁଡା ହେଇଥିବ ସେ ତାର connect ହେଇଥିବ ତ ଗୋଟେ positive ଗୋଟେ negative ଏଇଟା ହଉଛି ଏଠି ଯଦି liquid ଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି chemical cell ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି battery ୟାକୁ ଏଠି solid form ରେ ଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର battery ଏଇଟା ହଉଛି dry cell ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତ anode ଏଟା କୋଉଠି ୟୁଜ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବରରେ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏ ଟିପିକାଲ କମ୍ପୋଜ ମେଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଅର ଗ୍ରାଫାଇଟ ରଡ ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଥିବ କଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ ରଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ କାର୍ବନ ସରାଉଣ୍ଡେଡ ବାଇ ମଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ପେଷ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜ ଇନ ମେଟାଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଏଇଟା ଥାଏ ଲୁହାର ସିଲିଣ୍ଡର ଥାଏ ଆ ଭିତରେ ଏଇଠି ଆମର ଉଦା ହେଇକି ମଷ୍ଟ ହେଇକି କିଛିଟା ପେଷ୍ଟ ଥାଏ ତ ଦି କ୍ୟାଥୋଡ ଇଜ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ ଫର୍ମ ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ କାର୍ବନ କଲ୍ଡ ଗ୍ରାଫାଇଟ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗ୍ରାଫାଇଟ ଥାଏ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାଥୋଡ କଳା କଲର ନମ୍ବରଟା ବାହାରିବ ସେଟା ହଉଛି କ୍ୟାଥୋଡ ହଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ which serve as solid support for the reduction half reaction thick zinc cylinder thin zinc cylinder serve as anode ତ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ଜିଙ୍କ ସଲ୍ୟୁସନ ସେଟା ହଉଛି anode ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଜିଙ୍କ ହଉଛି କ୍ୟାଥୋଡ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି anode ତ କିନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ କଥା ହେଲା କି ପଜିଟିଭ କୋଉଟା ନେଗେଟିଭ କୋଉଟା anode ଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଏଟା ହଉଛି anode ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ anode ପଜିଟିଭ କ୍ୟାଥୋଡ ନେଗେଟିଭ ଏଟା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ anode ପଜିଟିଭ ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଏ ଏନ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଏନ୍ anode ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଏ ନେଗେଟିଭ ଏମିତି କହି ଗୋଟେ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଯାଏ ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ପଜିଟିଭ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ହଉଛି ଏ ପଜିଟିଭ ଆଉ ସି ନେଗେଟିଭ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଏଠି ଡ୍ରାଏ ସେଲ୍ anode ଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମର ଜିଙ୍କ ଭାବେ ୟୁଜ ହୁଏ ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡ ଗ୍ରାଫାଇଟ ଟା ହବ ନେଗେଟିଭ ଯୋଉଠି ନେଗେଟିଭ ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡ ଗ୍ରାଫାଇଟ କ୍ୟାଥୋଡ ଭାବେ ୟୁଜ ହବ ଏଇଟା ୟୁଜ ଆୟୋଡାଇଜ କମନ ସଲ୍ଟ ଆୟୋଡାଇଜ କରିବା ପାଇଁ କମନ ସଲ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଥାଏ ବୋଲି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଆୟୋଡାଇଜ କରିବାକୁ ମାନେ କୋଉଟା ୟୁଜ ହୁଏ এটা হচ্ছে আয়োডাইজড সল্ট जो कहउछंती টেবল সল্ট মিক্স উইথ মাইনর अमाउंट ऑफ वेरियस सॉल्ट ऑफ द एलिमेंट आयोडीन टेबल सॉल्ट with iodide salt slowly loses its iodine content through the process oxygen iodine evaporation edible salt can be iodized by spraying into little potassium iodide solution तो এটা ଗୋଟେ ट्रिकी क्वेश्चन सेटा आयोडाइज नहीं परियो पोटेशियम आयोडेट माने जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट को आयोडाइज माने अधिक आयोडीन तक दे परिबा तक बाय पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन देले सेटा आयोडीन का नहीं जिवो ना कि खाली आयोडीन देले सेन तार रिएक्शन करिवनी तो एटा ଗୋଟେ मन रखिए मिल्क इज ए कॉलोइडल सिस्टम तो ये जो एटा ଗୋଟେ सॉल्यूशन डिफरेंट प्रकार अछि कॉलोइडल सॉल्यूशन ଆଉ कोन सब विभिन्न प्रकार अछि एटा मिल्क ଗୋଟେ कॉलोइडल सब्सटेंस माइक्रोस्कोपिक डिस्पोजिबल एटा फैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एटा मन रखिबे टू सेपरेट फेजेस कॉलोइडल सिस्टम माने दीटा सेपरेट फेजेस ए डिस्पोज्ड फेज एंड ए कंटीन्यूअस फेज और डिस्पोज्ड मीडियम माने गोटे होछि मीडियम टे थिबो तादरे आउ किछटा जिंस मिसी के थिबे तो इन व्हिच कॉलोइड इज डिस्पोज्ड तो जोटा ये थाए सेटा होछि कॉलोइड जोटा डिस्पोज्ड हेकि थिबो आ एटा होछि मीडियम एटा होछि सेटा होछि मीडियम तो मिल्क इज एन इमल्सिफाइड colloid of liquid butter fat globules disposed in a water based solution तो मिल्क केतरे सॉल्यूशन टा होछि वाटर है और colloid टा होछि फैट तो एमती किसी टेक्निकली डिस्क्राइब कराइ खाली मन रखि दितंतो एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल एटा मन रखिबे इथाइल अल्कोहल को कहउजंती इथानॉल इथाइल एटा इंपोर्टेंट काहे कि आमे जो इथानॉल E20 फ्यूएल एबे न्यूज रे अछि E100 फ्यूएल तो एटा कोन एटा होछि इथाइल अल्कोहल एटा कोड पडुछ आमे जानि छै खाद्य शस्य रु हमर एपरंत जनरेशन 1 फास्ट 1G जोटे फूड क्रॉप रु आसुची फूड क्रॉप रे कोन थाए मेनली ग्लूकोज बा ग्लूकोज थाए तापरे हमर आछे कोन 2G जोटा कि रेसिड्यू माने फूड रेसिड्यू वेस्ट हला कि तमरो माने सेलुलोज बेस्ड प्लांट रु आसुची तो सेटा होची माने रेसिड्यू प्लांट रेसिड्यू वगैरह रु आसुची तो एटा को कोन कहंती एटा को एंजाइम सेटा कन्वर्ट करे सेटा हम पेट रे जोटा कन्वर्ट होय सेटा कोन कहंती तो एटा साइड नॉलेज किंतु हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम अछि हम जो ग्लूकोज टा खाउचे सेटा केमिति डाइजेस्ट होचे सेटा देला 25C3 सेटा होची जाइमेज गोटे एंजाइम अछि तो हम जो ग्लूकोज खाउचे मन रखंतु से पार्ट हम जदी एटा हला पार्ट रु हेकी एटा स्टोमक आसिला तो एटा स्मॉलर इंटेस्टाइन तो एमती तो से पार्टी रु ही एटा माउथ एउठु ही डाइजेशन स्टार्ट हे एटा स्टोमक एटा प्रथमला स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तो से सबुठी तारो डाइजेशन हुए तो से ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल हमर जाइमेज एंजाइम द्वारा हुए फर्मेंटेशन एटा जो ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल होय सेटा कहते फर्मेंटेशन सुगर इथाइल इज वन ऑफ द इजीएस्ट बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी फर्मेंटेशन ईस्ट प्रोड्यूस इथानॉल इथाइल अल्कोहल ईस्ट इज सिंगल सेल फंगस गला जाइमेज करंती तो एटा मन रखिबे जाइमेज एंजाइम
तो ग्लूकोज रो डाइजेशन टा भी गोटे इंपोर्टेंट थीम एथु क्वेश्चन आसे ग्लूकोज रो क्वेश्चन भी आतर को आसीथिला कोटा गोटा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन प्रोड्यूस होय बोली आसीथिला तो सेटा मन रखिबे तो एमपी या क्वेश्चन के इंपोर्टेंट तापर सिल्क फाइबर केमिकली इज सिल्क फाइबर टा कोन कार्बोहाइड्रेट ना प्रोटीन ना फैट मन रखिबे ए जो फाइबर गुडा सब बेले थाए प्रोटीन थाए से गोटे जो सिल्क फाइबर गोटे जीवरु हमर कोकोन हुए जोटा तार से नाळरु तयार हुए सेटा को फाइब्रोइन by certain insect larva from cocoon the best known type of silk the silk different type ର ଅଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଓଡିଶାରେ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ମିଳେ ସେଟା ହଉଛି ଟସର ସିଲ୍କ ये विभिन्न कुकुन ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ହବ ତା ଅନୁସାରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଟସର ସିଲ୍କ ହଉଛି ଆମର ସିଲ୍କ ବମ୍ବିକ୍ ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ ମଲବେରୀ ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ ତ ମଲବେରୀ ସିଲ୍କ ହୁଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଯେମିତି ଆପେରେନ୍ ସିଲ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ତା କୁକୁନ ବିଷୟରେ ଥିଲା ତ ମଲବେରୀ ସିଲ୍କ ଟସର ସିଲ୍କ ଓଡିଶାରେ ଟସର ସିଲ୍କ ହୁଏ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ଥାଏ ବଟ୍ ଭଲ ସିଲ୍କ ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ଫାଇବ୍ରୋଇନ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଫାଇବ୍ରୋଇନ୍ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା नेक्स्ट देखो हु डेभलप्ड हाइड्रोजन बम এটা মনে রাখন্তু ଆମର 27 এডওয়ার্ড টেলর थर्मोन्यूक्लियर बम ताको कहते थर्मोन्यूक्लियर बम ଆଉ ଆମର ଓପନ ହେଇମର ଯୋଉଟା ମୁଭି ଅଛି ଇଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିयर ବम বা ଆଟମ ବମ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଟମ ବମ ଟା ସେ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୁଭି ଅଛି ତ ଏଇଟା ପଡି ଯାଇ ପାରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା तो सामुएल कोहेन एटा कोन करନ୍ତି ये होची न्यूट्रॉन बम एटा होची न्यूट्रॉन बम एटा मन रखिबे आ गुटा हला ब्राउन वर्नर भन ब्राउन से सी नासा जन साइंटिस्ट थिले आ सैटर्न बी रॉकेट डिजाइन करते सेटा एते इंपोर्टेंट नै तो ए तीनटा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रॉन बम हाइड्रोजन बम आ न्यूक्लियर बम बा हमरो एटम बम तो एटम बम जानि चंती हाइड्रोजन बम टेलर आ न्यूट्रॉन बम कोहेन तो एटा गोटे तापर व्हेन देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल दे हैव एटा गोटे स्टेट रे रहिबेनी हमें पढिले पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल माने सेम ऑर्बिटल माने गोटे स्टेट रे अछंती एटा हला न्यूक्लियस ता चारि पटरे जो इलेक्ट्रॉन बुलुचंती एगरा सब ऑर्बिट कहउचंती तो या ऑर्बिट सब ना दिया छै एस पी के इन सब ना अछि तो गोटे इलेक्ट्रॉन जो भी एटा गोटे सेल धर दीटा हमरो इलेक्ट्रॉन अछि तो एटा केबे सेम स्टेट रे होबनी ये गोटे डायरेक्शन रे बुले ये अलगा डायरेक्शन रे बुलिबो सेटा कहउचंती पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो गोटे क्वेश्चन केमिति पड़ला तो एटा ऑपोजिट स्पिन तापर galvanization is the galvanization आमे जो केमिकल सेल एठी पढिले आमे एटा गोटे सेल अछि एमति देखंतु कहली एटा मनकर पॉजिटिव एटा नेगेटिव तो galvanization एथरे प्रोसेस कोन हुए ना एपटरो इलेक्ट्रॉन सब हमरो पॉजिटिव आयन नु जाई सेल भितरे हमरो galvanization क्वेश्चन अप्लाइंग इलेक्ट्रो जिंक component the galvanization can be done electrochemical and the electrode deposition process the most common method is hot deep galvanization समझ तो एटा में सिथरे पड़थिले एथरे माने कैथोड रे हमर इलेक्ट्रॉन रा एठी जमा हुए तो एटा नेगेटिव पोटेंशियल हे एटा पॉजिटिव रे एठी पॉजिटिव प्रोटॉन रा जमा हुए तो एठी सर्किट रे करंट ता एमिति फ्लो हुए नेगेटिव टू पॉजिटिव किंतु सेल रे एमिति करंट ता जाय तो एठी इलेक्ट्रॉन रा जमा हुए जदी एठी हम जिंक ता एटा को बने दवा जिंक आ एटा किछ अलग रखिबा ऊपर जिंक रा प्रोटीन ता एठी बसी जाय तो एटा को कहंती हमर गाल्वानाइजेशन तो डिपोजिशन ऑफ जिंक एटा मन रखिबे गाल्वानाइज माने गाल्वानाइजेशन इज समथिंग रिलेटेड टू जिंक तो एटा टिके साइनलेस तापर फर्मेंटेशन एबे फर्मेंटेशन माने अपन जान देते फर्मेंटेशन माने हमरो किछि भी ग्लूकोज हो बा किछि भी सुगर को हमें जदी ताको अल्कोहल करूचे सेटा कहउछन फर्मेंटेशन ग्लूकोज हो इथाइल अल्कोहल जेंत अलगा सब मिथानॉल हे परिबो से सब फर्मेंटेशन तो एठी किए करूची कॉर्ड रे जोटा होची जो दही हे जाउची खटा सेटा किए करची एठी देखंतु एमतिया सब टर्म खोजिबे देखो लैक्टो जो सुगर रे जो माने मिल्क रे जो सुगर थाए मिल्क सुगर को कहंती लैक्टोज तो ताको करिवो लैक्टोबैसिलस बैसिलस उटा बैक्टीरिया तो एटा बैक्टीरिया तो 30 over 3 lactobacillus which of the following organic compound is the all the oil are known सब ऑयल को ऑर्गेनिक कंपोनेंट रे कहंती एटा बेसिक क्वेश्चन पचला एटा हमर कहंती 31 देखंतु 31 हला 3 हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कहंती au found in crude oil and natural gas crude oil and natural gas रे हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ मैरिटाइम जो हाइड्रोकार्बन हमर सेल गैस हला ଆଉ କୋଲ ବି ହେଲା ତ ଏ ସବୁ ରିମେନିଂ ଅଫ पेट्रोलियम जो कॉमन डिटोनेट ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन वेरियस ऑयल गैस आर मेड तो एटा को कोनती ऑयल कहलियो क्रूड ऑयल कथा पचारछि एटा थ्योरी कांसेप्ट एटा जानतम देन नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12
हाउ मेनी ऑफ देयर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एटा बेसिक क्वेश्चन पचाला एटा न्यूक्लियस थाए आ ता चारि पटे इलेक्ट्रॉन्स थांते तो एठी प्रोटॉन सब थिबे एठी इलेक्ट्रॉन सब एस रे दिटा पी रे 8 एमती सब थांते तो मन रखंतु एटा जो नंबर ऑफ हमर कोन एटॉमिक नंबर टाको कहंती प्रोटॉन को कहंती एटॉमिक नंबर प्रोटॉन ता जति थिबो से एटॉमिक नंबर आ एटॉमिक वेट का कहंती ना प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिसिले हबो एटॉमिक वेट number the 12 refers to number of proton plus number of neutron sorry proton plus neutron এটা আমি ভুল কইলি ଟିକେ neutron হবো atomic weight and there are 6 of each carbon the number of proton in the nucleus of atom determines element atomic number proton যেতিকি হবো সেটা atomic number neutron হবো যেতিকি atomic weight ହଁ এটা ମୁଁ ভুলি ଯାଇଥିଲି actually କି ଆମର nucleus ଟା ହିଁ ନିଜେ ତାର weight ଟା decide କରେ ତା ଚାରିପଟେ electron ସେ ବୁଲୁଥାଏ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ତ ଏଠି ଯଦି ଆମର 6 ହେଲା atomic number ମାନେ proton 6 ଆଉ 12 ହେଲା ଏ ମାନେ ତାର neutron ବି 6 ତ ତା nucleus ରେ atomic weight ବୋଲି 12 ତ atomic weight ମାନେ ଗୋଟେ atom ର weight ବୋଲି ଭାବିବେନି ये ଗୋଟେ number बस हु डेभलप आटम बम एटा देखो हमें डिसाइड कले ओपनहेमर आ एटा 1904 रे तो एटा गोटे गला न्यूट्रॉन बम हमें पढिले आ टेलर एडवर्ड एडवर्ड तो नुह हां एडवर्ड टेलर लिखला सेठी एठी लिखला एडवर्ड टी ए वाई सेठी टी लिखला ये होची हाइड्रोजन बम आ आ जने डी कले हमरो ये सामुएल कोहेन जे कले से कले हमरो न्यूट्रॉन बम तापर आ वार्नर वन ब्राउन ये होचंती रॉकेट माने रॉकेट सिस्टम रे कि करचंती आ ए सैमुअल कोहेन आपको कहउछन न्यूट्रॉन बम तो एटा गोटे भलो क्वेश्चन तापर दी मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल व्हिच कॉजेस एयर पोल्यूशन इज उटा करंती मेजर हार्मफुल गैस तो एटा मन रखिबे कार्बन डाइऑक्साइड एटा मेजर माने कार्बन डाइऑक्साइड हम मुख्य एमिशन रो ऑटोमोबाइल रो आउ सीए ओजोन गैस तो एमिट करूनी एटा गोटे मन रखिबे सेकेंडरी पोल्यूटेंट एटा कोठु एमिट होउनी ये जाई करी एयर रे हमरो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड मिसिले ओ कबाटा दिले NOx एटा हेजो आउ मिथेन एटा मेजरली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रु जाए एटा मन रखिबे एग्रीकल्चर फील्ड रहला कि जो हमर लाइफ किछि जीव मरि गले सेठु एग्रीकल्चर मिथेन रिलीज हुए मेजरली आउ गछ पछ भी मरि गले सेठु कार्बन मोनोक्साइड भी fuel रु ही जाए माने व्हीकल ऑटोमोबाइल बट एटा अनबर्न से न जळिले कार्बन मोनोक्साइड हबो बस एटा अल्प हमर जदि बेसी fuel न जळथांदा देन हम गाडीर माइलेज देखि थांदा 2 3 तो सेति पई एटा हमर कार्बन मोनोक्साइड टा भी बाहर एटा बाहर NOx भी बाहर SOx भी बाहर किंतु पार्टिकुलेट मैटर कार्बन सूट कार्बन पार्टिकल कळा सेटा बाहर किंतु मेजर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जोटा जळिले तो एसिड यूज्ड इन लीड स्टोरेज रे जोटा हमर एसिड यूज हुए सेटा कोन कोन जेटा 30 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होची हाइड्रोक्लोरिक एसिड मन रखंतु HCl जोटा हमर स्टोमक रे डाइजेस्टिव फ्लूइड हमर जोटा डाइजेस्ट करूची सब खाइबा को सेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉस्फोरिक होची सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड होची H2SO4 ए जोटा लीड स्टोरेज रे एटा हुए एटा इलेक्ट्रोलाइट को कहउछंती तो एटा होची सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड होची NHO3 नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड होची H3PO4 ତ ଏଟାର ଏତେ ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ବିକଜ ଏ ଟର୍ମ ଗୁରା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଯଦି 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏଥର କିଛି ବି ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଉ ଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବି ଏଇଗୁରା ହିଁ ପଢୁଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ହବ 800 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଅଛି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାୱାର ୱେନ୍ କେପ୍ଟ ଓପନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ ଆମର ମିଲ୍କଟା କାହିଁକି ଖଟା ହୁଏ ସେଟା ମିଲ୍କ ମାନେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन द फ्लोरोसेंट बल्ब कोटा माने जोटा राती रे जळे जोटा बल्ब टा सेतिरे कोटा कॉमनली यूज हुए ना हमर मन रखिबे 373 मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन एटा आर्गन नियन एगुरा सब कोन एगुरा इनर्ट गैस हमें मो जो पढिथिले रेयर अर्थ वाला पीरियोडिक टेबल डेली न्यूज रे डिस्कशन करली पीरियोडिक टेबल जो एमती थाए पीरियोडिक टेबल तळे दिटा एमती थाए तो लास्ट टा जोटा 8 नंबर कॉलम टा होची इनर्ट गैस आर्गन नियन जेनन तो एगुरा सब बल्ब यूज कारण माने किछि का रिएक्ट करबेनी सेति थिबे आउ मर्क्यूरी वेपर तादरे देले से टिके ग्लो करे इलेक्ट्रॉन ताठी पास हेले सेटा होची फ्लोरोसेंट ट्यूब का बाइट लाइट जोटा कहउछथि तापरे व्हाट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एटा सबटु कॉमन क्वेश्चन थिला छुआ बेले हमर हाई स्कूल रे पढो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कोनती मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 तो एटा कोनती substance water is called milk of magnesia because milk appearance is solid mineral form of magnesium hydrogen known as the brucite एटा solid हे गेले एटा कहबा ब्रूसाइट
এটা মନେ ରଖିବେ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ରେ କମନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍। ହଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଆମ ଯୋଉ ଏସିଡ୍ ହେଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଖାଉଛୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ପିଙ୍କ କଲର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଏସିଡ୍ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବେସଟା ଖାରଟା ଖାରିଆ ଲାଗେ ପୁରା ଏସିଡ୍ କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରି ସଲ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କି ଆମେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ବେଶୀ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ଆମର ଯୋଉଟା ଏସିଡ୍ ହୁଏ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ ଆଉ ସେଥିରେ ହୁଏ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା MgOH2 ସେଇଟା ସଲ୍ଟ ଏଇଟା ଏସିଡ୍ ଏଇଟା ହେଲା ସଲ୍ଟ ବେସ୍ ତ ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ରିଆକ୍ସନ ଆମେ ସଲ୍ଟ କରୁ ସବୁ ସଲ୍ଟ କୋଉଟା ହେଲା MgCl ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ତ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟୋନ କରାଏ MgCl2 ଷ୍ଟୋନ କରାଏ ଗଲବାଡା ଷ୍ଟୋନ ହେଲା ଇଏ ତମେ ଯେତେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ହବ ତାକୁ ପିଇ ଦଉଥିବେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଗୁଡା କାରଣ ଏଟା ଚିପ୍ ଥାଏ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟୋନ କରାଏ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ସଲ୍ଟଟା ଏଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଷ୍ଟୋନ କରାଏ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ soap is prepared by boiling caustic soda with ଆମେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ soap ଗାଧଉଛ ଏଟା କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଫ୍ୟାଟ ଏଟା ଫ୍ୟାଟ caustic soda ଆଉ ଏଟା soap ର ମନେ ରଖିବ caustic soda ଆଉ ଫ୍ୟାଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ soda ଆଉ animal fat ଏଇଟା କହନ୍ତି ସାପୋନିଫିକେସନ ସାପୋନିଫିକେସନ ସାପ ମାନେ soap ଫର୍ମେସନ କୁ କହନ୍ତି ସାପୋନିଫିକେସନ ଏଇଟା caustic soda ହଉଛି NaOH caustic soda ହଉଛି NaOH ତ ଆମେ ଦିଟା soda ତିନିଟା soda ପଢିଲେନି caustic soda ଖାଇବା soda ଆଉ washing soda ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ CaCO3 ଯୋଉ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ କ୍ୟାଲସିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ CaCO3 ଆଉ caustic soda NaOH ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଇଜ ଆନ୍ ଆଲୟ ମାନେ ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟିଲ ଗୋଟେ ଆଲୟ ସେଥିରେ ଆଇରନ୍ ଆଉ କ୍ରୋମିୟମ ମିଶିକି ଥାଏ ସେମିତି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଇଜ ଆନ୍ ଆଲୟ ଅଫ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ ଆମେ ପଢିଛେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜରେ ସେଟା କଣ ଥିବ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜରେ ମନେ ରଖିବେ କପର ଆଉ ଟିନ୍ এটা মনে ରଖିବେ এটা କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କରି ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ BCT କିଛି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ ୱାଜ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ମେଟାଲ ହାଉଏଭର ହିଷ୍ଟୋରିକ ପିସେସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲି ବ୍ରୋଞ୍ଜେସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାସେସ୍ ଏଟାକୁ ବ୍ରାସ ବି କୁହନ୍ତି modern more inclusive copper alloy instead ତ historically the term used ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହଉଛି କପର ଆଉ ଟିନ୍ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା ତାପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସ ଅଫ ଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସେଟା ହଉଛି କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ହେଲା organic chemistry hydrocarbon is organic compound consisting entirely of hydrogen and carbon hydrocarbon form from which one hydrogen atom has been removed and their functional groups called hydrocarbyls hydrocarbon ମାନେ କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ କାର୍ବନ ବଣ୍ଡ ରେ ଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଖାଲି ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବାଇଲ୍ସ aromatic hydrocarbons alkanes alkenes cycloalkynes and alkyne based compounds are different types of hydrocarbons hydrocarbon different ପ୍ରକାର aromatic ମାନେ ଯୋଉଟା ଭଲ ସ୍ମେଲ ହୁଏ ସୁଗନ୍ଧିତ ତ ଏସବୁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ which one of the following is chiefly present in LPG ଏସବୁ ନ୍ୟୁଜରେ ବହୁତ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଟା ମୁଁ ଟିକେ ରିଭର୍ସ କରି ଯାଉଛି ମାନେ ବେସିକ୍ସ ପଢେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଦେବା ବେସିକ୍ ଖାଇବା ଲୁଣ ଆମେ ଡେଲି ୟୁଜ କରୁଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିଦେବା ତା ପାଇଁ ପୁରା ସବଜେକ୍ଟ ତାର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେସବୁ ବେକାର ଭୁଲ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ସବୁ କଭର କରିଦେବି ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ଆମର ଏଲପିଜି ଉପରେ ପଚାରିଛି ଏଲପିଜି ଏବେ ପୁରା ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ଏଲପିଜି ସର୍ଟେଜ ୱାର ସେଥିପାଇଁ ତ କୋଉ ଗ୍ୟାସଟା ଏଲପିଜି ରେ ଅଛି ମେନଲି ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ୟାସ ସବୁ କଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ମ ଏଲପିଜି ଏଲଏନଜି ତାପରେ ଗ୍ୟାସୋଲିନ ତାପରେ ଆମର ହେଲା ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ତାପରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଏ ସବୁ କଣ ସବୁ ମେନ୍ ମାନେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ କି ତ ଦେଖନ୍ତୁ वॉइस नंबर 4 এটা তো আমরা লিকুইফাইড जो पेट्रोलियम गैस मेन ब्यूटेन টা मेन थाए फिर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैसेस बहुत सारा एते किछटा मिसिक थाए ब्यूटेन टा मेन कंपोनेंट थाए तो हीटिंग अप्लायंसेस एंड व्हीकल इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एरोसोल प्रोपेलेंट एंड रेफ्रिजरेंट এটা মনে রাখবে এটা रेफ्रिजरेंट भी यूज हुए लिक्विड पेट्रोलियम को रिप्लेसिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एन एफर्ट टू रिड्यूसिंग ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट पाई हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ताको ये करे को प्रोटोकॉल लेतला प्रोटोकॉल ना होचे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1977 रे हितिला 87 रे तो ता अनुसार सेटा को रिमूव करा जाय कि हमरो जेतरे पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम यूज करा जाय जार मेन कंपोनेंट हैला ब्यूटेन C4H10 तो सेमती अलगा अलगा भी टिके देखि एलपीजी होची प्रोपेन आ ब्यूटेन थांती तो मेन किंतु हैला ब्यूटेन तापर सेकंड एलएनजी रे हैला मीथेन एटा मन रखंतु मीथेन एटा मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन आर कोन मीनिंग कोन एटा सब कार्बोहाइड्रेट ही तार चेन सब लाइक मीथेन हैला गोटाई कार्बन आ चारटा हाइड्रोजन होची मीथेन तापर सेंती प्रोपेन होची हमरो माने तीनटा कार्बन 8टा ऑक्सीजन सेंती तमरो ब्यूटेन होची 4टा कार्बन और ऑक्सीजन हां जो हाइड्रोजन 10टा सेंती अलगा सब गैसोलीन रे कंपोनेंट होची ऑक्टेन गैसोलीन टा होची ऑक्टेन ऑक्टेन माने को C8 ଆଉ H18 ମାନେ 8 C8 8 बोली ऑक्टेन सेंती नेचुरल गैस रो भी मीथेन एटा मन रखिबे मीथेन तार कोन कंपोनेंट बायोगैस रो होची हमरो मीथेन CH4
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड किछिटा अमाउंट थाए तो एटा मन रखिबे इथेन किछि नाही इथेन फुएल भाबे यूज होइनी इथानॉल टा हुए इथानॉल टा हमरो जो हमरो बायोफ्यूएल जोटा होची बायोफ्यूएल ସେଥିରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଜେନେରେଟ ହଉଛି ଇଥାନଲ ଫୁଏଲ ଟା ସେଟା ହଉଛି ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଗଲା 22 ଟା ତାପରେ 43 which one of the following materials is used for galvanize iron କରିଥିଲେ ଉପରେ ଜିଙ୍କ galvanization ମାନେ ଜିଙ୍କ ଏଟା ଗଲା ତାପରେ which of the following is not a precious semi precious stone precious semi precious stone କୋଉଟା ନୁହେଁ sapphire ruby pearl emerald ତ ଏ ଚାରଟା ଜାକ ଭିତରେ ଆମେ କୋଉନସା କୋଉ ଜାଗାରେ ପଢିଛେ ଲାଗୁଛି precious ଆଉ semi precious ବୋଲି କୋଉଟା ନୁହେଁ ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ pearl ଟା ନୁହେଁ ଏଗୁରା ସବୁ stone pearl ଟା ଗୋଟେ stone ନୁହେଁ ଗୋଟେ hard object produced within the soft tissue then the mantle of living celled mollusk जो शामुका ଭିତରେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହୁଏ ସେଟା pearl ସେଟା ଗୋଟେ stone ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ତ ସେଟା ରାଉଣ୍ଡ ର ଥାଏ ତ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଫାୟାର ରୁବି ଏମରଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ 45 which one of the following materials provides atmospheric oxide ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ କେତେ ମାନେ ଏଇ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଏଟା ସବୁ ସେଇ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସେଇଥିରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି which one of the following materials provide atmospheric oxide ଆଉଥରେ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ करे सिल्वर ऑक्साइड ना कैल्शियम ऑक्साइड ना सोडियम ऑक्साइड ना एल्युमिनियम एटा एल्युमिनियम ऑक्साइड in chemistry an atmospheric species is a molecule or ion that can detect as an acid as well as a base that can react माने सी एसिड भाबे रिएक्ट करथिबो आ बेसिक भाबे रिएक्ट करथिबो तो एसिड माने रिएक्ट करथिबो माने सी H+ आयन छाडुथिबो आ बेसिक माने OH आयन ता छाडुथिबो तो सेटा टिके केमिकल माने साइंटिफिक टर्म अछि डिटेल सेटिक बेसी जिबानी तो एमितिया क्वेश्चन भी पडिबोनी टिके साइंस रो भितर अछि तो एटा खाली मने रखि दंतु अमीनो एसिड प्रोटीन व्हिच हैव अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सेल्फ आयोनाइजेबल कंपाउंड्स सच वाटर एंड अमोनिया तो एटा एटा बेसी किसी दरकार नै आ उटा हैमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज हैमबर्गर इफेक्ट एटा चॉइस नंबर 3 हैमबर्गर as the chloride shift is a process which occurs in the cardiovascular system and refers to the exchange of a bicarbonate and chloride across membrane of a red blood cells माने क्लोराइड हमर जो हमर रेड ब्लड सेल टा एमती डिश शेप रहिथिबो डिश शेप रे तो सेथिरे तार जो मेम्ब्रेन अछि गोटे सेल तार जो मेम्ब्रेन रे क्लोरीन और बाइकार्बोनेट एक्सचेंज होबाको कोनती क्लोराइड शिफ्ट हैला तो सेटा मन के हैमबर्गर इफेक्ट को कोनती एटा ଗୋଟେ टेक्निकल मन रखिया जिंसटा एटा तो ब्लड डिजॉल्व्स इन वाटर एंड रेड ब्लड सेल टू फॉर्म कार्बनिक एसिड HCO3- आयन गले कार्बनिक एसिड हेगला व्हिच ऑफन डिजॉल्व्स टू फॉर्म बाइकार्बोनेट हेगला एंड हाइड्रोजन आयन गोटे हाइड्रोजन आयन हेगला हियर द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर क्लोराइड इन रेड ब्लड सेल प्रोसेस द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द ब्लड से जो H आउ HCO3 हेला O3 OCH को इटी सेल देइकरी बाहर कर देबे नब कोन क्लोरीन तो regulates the gas exchange this chloride shift may also regulate the affinity of hemoglobin for oxygen through the chloride ion acting as an allosteric effector एटा मन रखियो allosteric effector जो हमरो ब्लड टा आसे सेटा लंग्स रे अछि कोन alveoli जोटी तमरो एक्सचेंज ब्लड से हम ऑक्सीजन जो निश्वास नउछे सेटा ब्लड सहित मिसे तो ए क्लोरीन रो प्रेजेंस सेटा से जो ब्लड सेल रो ऑक्सीजन सहित बांधी होबार क्षमता को बढ़ाए तो सेति एटा कोन क्लोराइड सेति एटा इंपोर्टेंट जिंसरा हम रेगुलर बॉडी एक्टिविटीज रे एटा इफेक्ट सेति एटा इंपोर्टेंट मन के एटा कोन क्लोराइड शिफ्ट माने क्लोराइड टा शिफ्ट होची तादरे बाइकार्बोनेट रो रोल होची आ क्लोरीन मुख्य कंपोनेंट तो सेटा कोन हैमबर्गर इफेक्ट नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी ए सब जिंस किछरा से ह्यूमन बॉडी रे कोटा तापर अर्थ क्रस्ट रे कोटा तापर को एलिमेंट अछि टोटल अर्थ रे कोटा अछि अधिक एलिमेंट तो ए सब गोटे पड़े सबठु मन रखिबे सब्सटेंस 4 ऑक्सीजन हमर सबठु अधिक अछि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर with cell containing 65 to 90% water by weight therefore it is not surprising that most of the human body's mass is oxygen जेतु वाटर अछि वाटर रे माने ऑक्सीजन ही बहुत अधिक अछि कार्बन द बेसिक यूनिट फॉर ऑर्गेनिक मैटर कम्स द सेकंड प्रथम हैला ऑक्सीजन सेकंड हैला कार्बन हाइड्रोजन नुहि मास ऑफ द बॉडी तो second 99% of the mass of the human body is made up of just 6 elements eta मन रखिबे ऑक्सीजन कार्बन तापर हाइड्रोजन तापर नाइट्रोजन कैल्शियम फास्फोरस दैट्स इट ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम फास्फोरस इंडिकेटर ए सब टर्म रे इंपोर्टेंट एरा एसिड बेस एरा टिके फेवरेट टॉपिक थाए एग्जाम मनकर तो एटा गोटे होय सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट माने NaCO3 माने कार्बोनेट इंडिया सिंबल उरा मन रखि तमे खाली NaCO3 टिके साइंस बैकग्राउंड नहले टिके डिफिकल्ट हो जाय आ बाइकार्बोनेट बाइ लागला माने मझे गोटे H बसियो एटा Na2CO3 H बसि गेले NaHCO3 हे जोटा बाइकार्बोनेट कार्बोनेट मिक्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड NaCO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एटा कोटा इंडिकेटर एटा कोटा इंडिकेटर देखेबो तो एटा गोटे एटा हो मिथाइल ऑरेंज से जो रिएक्शन हबो इजे पीएच इंडिकेटर एटा मन रखिए मिथाइल ऑरेंज इजे पीएच इंडिकेटर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन टाइट्रेशंस माने एसिड सॉल्ट एसिड बेस जो रिएक्शन कोनती
ତାକୁ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ହେଉଛି, ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ପେଟରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆମେ ଯୋଉ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ଖାଉଛେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଖାଇଲେ ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ସେଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ହୁଏ, ସେଟା ଖରାପ ଦେହ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସଲ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଇ କୋଉ ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସଲ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ହଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧର ଆମେ କିଛିଟା ମିଶଉଛେ, ସେଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏଇ ସଲ୍ଟଟା ଅଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ କୁହନ୍ତି, ପିଏଚ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ। ତ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଥାଏ ଯିଏ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। Because it changes color at pH of a mid-strength acid, it is usually used as a titration for acids. In a solution becoming less acidic, methyl orange moves from red to orange to yellow with the reverse occurring for increasing the acidity. तो acidity बढ़िया सहित से चेंज हुए, एते टेक्निकली କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜଟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ଫିନୋଫ୍ଥାଲିନ୍ କିଛି ନୁହେଁ, ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର। which of the following is pure matter? Pure matter ମାନେ ତାଦେହରେ କିଛି ମିଶିକି ନଥିବ, ବେସିକାଲି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଥିବ, ମାନେ ସେ କିଛି ମିକ୍ସଚର ନୁହଁ କି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ତ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରୁ ଯଦି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ମିଶିଲେ ସେ ହେଇପାରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ या फिर ମିକ୍ସଚର। ମିକ୍ସଚର ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ରେସିଓରେ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତମେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ମିଶେଇ ଦେଲ, ସେଟା ମିକ୍ସଚର। ଲିକ୍ୱିଡ ହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆଉ ତାର କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କରିକି ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ସେଇଠି ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ପିଓର ମ୍ୟାଟର କୋଉଟା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, କାର୍ବନ ଅଛି, ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା, ବ୍ରାସ୍ ହେଲା, ଆମେ ପଢିଲେ ବ୍ରାସ୍ ଟା ମିଶିକି ଅଛି। ତାପରେ ଏୟାର 7-8 ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଜେନନ୍, ୱାଟର ଭେପର ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି, ଯୋଉଟା ହେଲା ଆଇରନ୍। ଆଇରନ୍ ଟା ପିଓର। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। which of the following coal contains 90% of carbon? ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଜିଓଲୋଜି କ୍ଲାସରେ ବା ସରି ମିନେରାଲ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ। ଆମର ଟିକେ ଇନଫେରିୟର କୋଲ୍ ମିଳେ, ଏତେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର କୋଲ୍ ମିଳେନି, କାର୍ବନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କମ ଅଛି, ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି, ସଲଫାଇଡ ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ଆସ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମର 90% ତାହେଲେ କୋଉଟା ଅଛି, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ଆମେ ଯଦି ଆମର ବେଶୀ ମିଳେ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ବେଶୀ ମିଳେ, କିଛିଟା ଭିଟାମିନ୍ ବି ମିଳେ। ତ ସବୁଠୁ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ଭଲ, ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍, ତାପରେ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ତାପରେ ପିଟ୍। ତ ଏଗୁରା ମନେ ରଖିବେ। ତ କୋଲ୍ ଇଜ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମରଲି 90%, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ହଉଛି 90%। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ଜାନାଲ ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଛେ ଭଲସେ, ଆଲୁମିନିୟମ। ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍, ଆମେ ଏଟା ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଆଉ ଆଟମିକ ମାସ୍ ବେଳେ। ପ୍ରୋଟନ ହେଲେ ସେଟା ହବ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ ଆଟମିକ ନମ୍ବର, ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଟନ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ମିଶିଲେ ହବ ଆଟମିକ ମାସ୍। ତ ହେଲା ମାସ୍ ନମ୍ବର, ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଟମିକ ମାସ୍ ନମ୍ବର। ମିଲ୍କ ଅଫ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ପୁଣି ପଡିଲା, ଏ ଯେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, MaOH, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ଏଟା ମାନେ କ୍ୱାର୍ଜ ଇଜ ମେଡ୍ ଅଫ୍, ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଓର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆମେ ଜିଓଲୋଜି ମିନେରାଲ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିଥିଲେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଓରେ କିଛି ଫସଫରସ୍ ବାଲା ମିଶିକି ଥାଏ, ଆଉ କିଛି କ୍ୱାର୍ଜ ବି ମିଶିକି ଥାଏ। ତ ସେ କ୍ୱାର୍ଜ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 54 ନମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଜ କହିଲେ ଆଇବୁଡେଣ୍ଟ ମିନେରାଲ ଆର୍ଥ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟରେ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ମେଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ SiO4, ମାନେ ସିଲିକା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ସିଲିକା ଅକ୍ସିଜେନ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରା, 4ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରା, ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ବିଙ୍ଗ ସେୟାର ବିଟୱିନ୍ 2 ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରା। ଏଟା ଏତେ ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ, ମେନଲି ହେଲା କଣ, ଏଟା ସିଲିକା, ତ ସୋଡିୟମ ସିଲିକେଟ, ଏଟା ମେନଲି ସୋଡିୟମ ସିଲିକେଟ, ସିଲିକନ ତ ଅଛି, ସୋଡିୟମ ସିଲିକେଟ ବୋଲି ମନେ ରଖିଦେବେ। ବେଶୀ କିଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। which of the following is ozone depleting pesticide? ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हम जानिछे जोटा फ्रिज यूज होय सेटा फ्लोरोकार्बन कहउछन CFC, किंतु पेस्टिसाइड कोटा जोटा ओजोन को ये करछे सेटा होचे मिथाइल ब्रोमाइड। एटा मन रखिबे सब बेले जे हमको ओजोन को डिप्लीट करिवो से गोटा सेही सीरीज हेतो जोटा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एही वाला सीरीज टा ही हेतिबो, सेटा जायकि ऊपर रे रिएक्ट करे, सेटा एनसीईआरटी बही रे सेटा केमिति रिएक्ट करे, आ एटा गोटा चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रे जेंति चेन रिएक्शन हुए सेंति एठी चेन रिएक्शन हो, क्लोरीन टा जीवो ऑक्सीजन सहित मिसिकि आ गोटे क्लोरीन आइटम ऑक्सीजन बाहर पड़िबो, तो सी आउट ऑक्सीजन को जायकि चलला पूरा रिएक्शन टा से रिएक्शन एते देइछि, सेटा बहुत डेंजरस। तो सेति पई एटा कहउछन्ती मिथाइल ब्रोमाइड टा मन रखिबे, जेतु ब्रोमीन अछि एठी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला सीरीज वाला ओजोनाइड कोजोनाइड ए सब किछि नुहे, एटा मन रखिबे। एटा सब हाइड्रोजन ग्रुप रो कहउछन्ती। एटा यूवी रेडिएशन टू रिच अर्थ सरफेस पोटेंशियल इंपैक्ट नॉट ओनली ह्यूमन एनवायरनमेंट बट एग्रीकल्चर क्रॉप को भी यूवी रेटा करे, तो एटा मन रखिबे, एटा इंपोर्टेंट। गाल्वानाइज्ड आयरन इज मेड बाय जिंक, बहुत थर देखो केते थर एग्जाम रे सब पढिछि, जेरा PYQ रो ही सब क्वेश्चन रो हम करूछि। आइसोबार माने प्रेशर, एटा मन रखिबे, आइसोबार माने प्रेशर, सेंति आइसो एटा मते कमेंट रे कहबे आइसो हालाइन माने कोन, तापरे आउ सब टर्म सब अछि टिके मने पुनी मोर, आइसोबार, आइसो हालाइन, आइसो सो देखिबे पर डिस्कशन करबे। एबे क्वेश्चन 58 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग कोन पय ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 58 3 ग्लोबल वार्मिंग रे समस्तंकर इफेक्ट माने रहउची इफेक्ट, बट कार्बन डाइऑक्साइड टा जोटा बढुची सेटा ही मुख्य इफेक्ट तार, अधिका गैस हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही छाडुचे। व्हिच इज अब्यूडेंट इन गोबर गैस, जोटा पढिली गोबर गैस टा होची बायोगैस, बायोगैस से सब अधिका की थाए मिथेन थाए। तापरे the most suitable vessel in storing concentrated sulfuric acid, sulfuric acid formula कोन हला H2SO4, एटरे कोठे स्टोर करबो सबटु अधिक। नंबर 3 ग्लास वेसल रे रखिबा ही सबटु सेफ,
କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏସିଡଟା ସେଇଟା ଆଲୁମିନିୟମ ମେଟାଲ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେବ, କପର ମେଟାଲ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିବ। ଆର୍ଥ ମାଟିରେ ବି ଆମର ମେଟାଲିକ ଜିନିଷ ଥାଏ ତା ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିବ, ଗ୍ଲାସ ସହିତ ହିଁ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏସିଡ ଗୁଡା ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ ରିଆକ୍ଟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଚାର ଫାଚାର ହୁଏ ସେଥିରେ ବି ଭିନେଗାର କିଛିଟା, ଭିନେଗାରଟା ହଉଛି ଏସିଟିକ ଏସିଡ, ସେଟା ଦିଅନ୍ତିନି ଆମର ଯୋଉ କପର ପ୍ଲେଟରେ, ସେଟା ରିଆକ୍ଟ କରିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗ୍ଲାସ ଭେସେଲରେ ହିଁ ରଖାଯାଏ ସବୁବେଳେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ଆମର ଲ୍ୟାବରେ କରାଯାଉଛି ଗ୍ଲାସରେ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତ ସେଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ କରିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ରିସ୍କ ଥାଏ। What is the element that is in highest percentage in the composition of earth? ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଆର୍ଥ କମ୍ପୋଜିସନରେ କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ସେଟା ଅକ୍ସିଜେନ, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇଜ ଦ ଥାର୍ଡ ପ୍ଲାନେଟ ଫ୍ରମ ଦ ସନ୍, ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାନେଟ ନୋନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ କଣ୍ଟେନିଂ ଫ୍ରି ଅକ୍ସିଜେନ। ଫ୍ରି ଅକ୍ସିଜେନ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଥିଲେ ଲାଇଫ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଓଜୋନ ହୋଲ ଇଜ ମାକ୍ସିମମ୍ ଓଭର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା, ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ ହେଲା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଲ ଥିନିଂ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବାଇ ୱିଣ୍ଡ around the globe, icy particle in polar stratospheric cloud catalyze the release of chlorine। এই କ୍ଲୋରିନ୍ ସିଏଫ୍ସିରୁ ଯାଇକି ଓଜନକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବେ। ଓଜନଟା ଧର ଏଇଠି ଅଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥିନ୍ ହେଇକା ଯିବ, ତ ତାକୁ ଥିନିଂ ବି କହନ୍ତି। ଏବେ ସେ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ରିକଭର କଲାଣି ଆମର ମିନାମାଟା କନଭେନସନ ପରେ, ସରି ମିନାମାଟା କହୁଛି ଆମର ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପରେ। The presence of ozone in the stratosphere is responsible for stratosphere ରେ ଦେଖିବେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ଓଜୋନ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍ଥ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରୋପୋ, ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋ। ଏଠି ଉପର ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଓଜୋନ ଲେୟାର, ଆଉ ଏଠି ହେଲେ ଏଇଟା ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଓଜୋନ ଲେୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରିକ ଓଜୋନ ଇଜ ଗୁଡ, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରିକ ଓଜୋନ ଇଜ ବ୍ୟାଡ। ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦ ଆଭରେଜ, ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରିକ କଥା ପଚାରିଛି କଣ ପାଇଁ, ଚେକିଂ ଦ ପେନିଟ୍ରେସନ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟରେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର। ତାପରେ 64 ଦ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଡିଟରଜେଣ୍ଟସ ଓଭର ସୋପ। ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଆଉ ସୋପ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉବେଳେ ସୋପରେ ଛାଡେନି ଆମେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା କଥା, ଏଟା କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସୋପ ପଢିଥିଲେ ସାପୋନିଫିକେସନ ମେଥଡରେ ହୁଏ, ତ ଏଠି ଡିଟରଜେଣ୍ଟ କଥା ପଚାରିଦେଲା। ସେଇ ଘର ୟୁଜ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସୋପ ଆର ମେଡ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ ନେଚର, ଯୋଉଟା ଆମର ଫ୍ୟାଟ ପଢିଥିଲେ। ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଆର ସିନ୍ଥେଟିକ, ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। कार पर अधिक हबो सिंथेटिक रे हम ताको यूज करछे। ए बिग ड्रॉबैक ऑफ वाशिंग विथ सोप इज दैट मिनरल्स इन वाटर रिएक्ट विथ दोज इन सोप। तो मिनरल जोटा वाटर रे ऑलरेडी थाए एटा सोप से रिएक्ट कर जानती लिविंग एन इनसोल्युबल फिल्म। ए जोटा हमरो सफा कले पूरा ओलिया रे गोटा माटिया रो थिन लेयर टा गोटा बसी जाय। डिटरजेंट्स रिएक्ट लेस टू मिनरल्स इन वाटर, तो डिटरजेंट्स सेटा रिएक्ट करंती नाही। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस प्रोडक्ट चॉइस ऑफ लॉन्ड्री रे एटा यूज होना अनलेस यू हैव वेरी सॉफ्ट वाटर। सो वाटर हमरो गोटे होची हार्ड वाटर आउट होची सॉफ्ट वाटर। एटा हम जेनी पड़ले जदी बेसी मिनरल अछि एटा होची हार्ड वाटर, तो सेटा हार्ड वाटर हेले सेटा सफा करिया डिफिकल्ट सेटा। सोप विल कंबाइन विथ मैग्नीशियम कैल्शियम आयन, तो हार्ड माने मेनली मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन तेल हार्ड वाटर कहंती, और सेटा नथिले एटा सॉफ्ट वाटर कहंती। तो एटा हेगला। तो 64 3 डिटरजेंट्स गिव लेदर इवन विथ हार्ड वाटर। एटा कोन गिव लेदर, एटा बोले फोम को कोन कहंती। तो एटा हार्ड वाटर रे सोप किछि काम करियो नाही, तार अर्थ हेले से। आ हार्ड ए हार्ड वाटर ट्रिप करिया केमति करे ना वार्मिंग, जेता को गरम करियो हार्ड वाटर तार जीव मिनरल रो बसी जिवे, तो तुम छाणी दे पारिबो। The fundamental particles present in nucleus of an atom are, এটা পড়িলে আমি proton neutron। the bleaching action of moist sulfur dioxide is because of its moist sulfur dioxide। এই দেখুন moist মানে H2O, sulfur dioxide হচ্ছে SO2, ତା ଦେହରେ water ମିଶିଥିବ। ବ୍ଲିଚିଂ ଆକ୍ସନ, ବ୍ଲିଚିଂ ମାନେ ଯୋଉ କଲର ଛଡେଇ ଦିଏ, କଲର ରିମୁଭାଲ ଯୋଉଟା करे ସେଟା କୁହନ୍ତି ବ୍ଲିଚିଂ ଆକ୍ସନ। ତ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ 65 ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ପ୍ରପର୍ଟି यार ଅଛି। यार କୋଉଟା ଅଧିକା ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ଅଧିକା ହେଲା। ତ ମଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବ, ଦେଲା ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଜଣକୁ ଦେଲା ମାନେ ସେ ତାର ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା। ଇନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଆକ୍ସନ ଅଫ SO2 ଅକ୍ସିଜେନ ଇଜ ରିମୁଭଡ ଫ୍ରମ କଲର ଡାଏ। କଲର ଡାଏ ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ରିମୁଭ ହେଇଯାଏ। ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ବ୍ଲିच ଉଲ ଆଣ୍ଡ ସିଲ୍କ। ମାନେ ଯଦି ତମେ ଉଲ ର ସିଲ୍କ ର କିଛି କଲର ପିଞ୍ଚ ଡ୍ରେସ ଆଉ ତାରେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପଡିବ, ସେଟା କଲର ପୁରା ଛଡେଇ ଦବ, ଦାଗ ହେଇଯିବ। ସଲ୍ଟ ଅଫ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆର ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ଲିଚିଂ calcium hydrogen sulfide CaSO3 is used to whiten wood pulp in the manufacture of paper other than SO2 sodium hydrosulfide is also used to bleach wool, however bleaching तो এটা মনে করুন bleaching agent moist water dioxide। the longer range potential of nuclear energy in India, long range potential of এটা কোটা depends on, এটা আমি কইদেলে থার্ড স্টেজ রে এটা থোরিয়ম উপরে ইউজ हुए। depends on reserves of এটা ভুল দিছি। তো 30 নম্বর India domestic uranium reserves small and country depend on uranium imports to ରଷିଆ has been major supplier। ଏବେ ଆମେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହିତ କାନାଡା ସହିତ ୟୁରାନିୟମ ଡିଲ୍ ସବୁ କରିଛେ, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ world reserves have been found in କୋଉଠି ଏଟା which large deposit of natural uranium which promises to be one of the top 20 the world reserves have been found in Thumalapalli belt in southern part of
कडापा बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश रे पाइछंती मार्च 2011 रे पाइछंती बट एटा डिपेंड्स ऑन सॉरी प्लूटोनियम थोरियम भूल थोरियम हबो एटा टिके मन रखिबे एटा टिके भूल देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एफ्यूज आउट फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली एफ्यूज आउट टू फुटबॉल ब्लैडर कोडा करिवो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस टा हमरा is chemical element which symbolize এটা is most abundant chemical substance substitution 71 তো এটা বেশি কিছু ইম্পর্টেন্ট না which of the following alkali metal has highest specific heat এই স্পেসিফিক হিটটা কোন এটা ওয়াটার র স্পেসিফিক হিট আর স্পেসিফিক হিটটা পড়ে আমি ওয়াটার কু গরম করুছে আমি ওয়াটার কু গরম করুছে রাইট সে ফুটুছি তো যে ফুটুছি আমরা মনে কর ওয়াটার টেম্পরেচর ଥିଲା 30 সে ফুটিବ কেতে 100 ডিগ্রি কু 100 ডিগ্রি ফুটিয়া ପାଇଁ ମନେ କର ওয়াটার ফুଟିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ করଛେ ଧର 500 କିଲୋ ଜୁଲ ସେଇଥିରେ ମାପୁଛେ କିଲୋ ଜୁଲରେ ତ 300 ରୁ 100 ଟେମ୍ପରେଚର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ 500 କିଲୋ ଜୁଲ ପଠେଇଛେ ସେଥିରେ ଏନର୍ଜି କେତେ ୟୁଜ କଲା ସେଟା ଏତେ ଆମେ ତ ଏମିତି କହିବାନି କି 70 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିବା ପାଇଁ 500 ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେଜର କରୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିବା ପାଇଁ କେତେ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହେଲା ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ এটা মনে ରଖିବେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ତ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ ହବ ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ 69 ଏଇଟା ହଉଛି ଲିଥିୟମ ଲିଥିୟମ ହାଜ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ର ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିନେରାଲ ଅଏଲ ରେ ରଖନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ ରେ ହାଇ ଆକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେମେବଲ ଏଇଟା ବହୁତ ହାଇଲି ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ଫ୍ଲେମେବଲ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି ଏୟାରେ ରଖି ହବନି ଏଇଟା which of the following substance all carbon atoms are quaternary in nature quaternary in nature होची डायमंड रे एरा सब डायमंड टेफ्लॉन तो नुहे ए तीनटा होची ए तीनटा होची allotrops of carbon एटा नुहे तो 70 गला which of the following is a natural dye एटा पढिथिला एमितिया क्वेश्चन टा आथर OCS 2024 रे कि आ भितर कोटा गोटे डाय नुहे नेचुरल डाय नुहे क्रिस्टल वायोलेट एनिमल ब्लू एलिजारिन फिनोप्थैलिन इज मॉडर्न रेड वन टर्की रेड is an organic compound with formula C4 and that has used throughout history as a prominent red dye एटा होची red dye माने natural dye एटा algarin ଆଉ turkey red ଆଉ alizarin होची modern red ये यूज होची historically it has derived from roots of plants merogenous nitrogenous it became the first natural pigment of the duplicated synthetically alizarin is the main ingredient for the manufacture of madder like pigments known as the painters rose madders and alizarin ये सब गला तो alizarin टा गोटे natural dye नाम टा जोगा होची जे पूरा तार alizarin लागु जोटा chemical है toxic element है पर नुहे alizarin टा गोटे natural ये सब ଆମର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରେସିଓ ଅଫ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ଇନ୍ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ କିନ୍ତୁ କେତେ ତା ଦେହରେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଖାଦ ଅଛି ଯୋଉଟା ମିଶିକି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 72 ସେଥିରେ 75% ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି ଆଉ 25% ଖାଦ ଅଛି ତ ଏମିତି ଟିପିକାଲ କ୍ୟାରେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ରେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍ 10 କ୍ୟାରେଟ୍ ଟୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ଏତିକି ହେଲେ ସେଟା ହବ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ wide variation also is country into country 18 carat gold consists of 75% gold 25% alloy 18 carat gold has been found to be the perfect balance between ଆମେ ଯୋଉ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ କହୁଛେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡାଇମଣ୍ଡ ବାଲା ରିଙ୍ଗ ବା କ୍ୟାରେଟ୍ ଲେନ୍ ବାଲା ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଠି ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସେଟା ଭଲ ପରଫେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଜ ହାର୍ଡର ଦେନ୍ ବିକଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେୟର ପାର୍ଟ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା that because there is more complex structure diamond structure is main pentagon each pentagon sharing it ଏଇଟା आंसर 1 ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଇଟା डिफरेंट इन लेयर्स ऑफ एटम ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ତାପରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ କୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଏଇଟା ମିଥେନ୍ which of the following element is non radioactive ଏଇଟା क्वेश्चन कले ଆମେ radioactive वाला ग्रुप को कोन कहउछे मैक्टिनाइड कहउछे जो यूरानियम थिला थोरियम थिला प्लूटोनियम थिला जिर्कोनियम नथिला नाटा सेम लागु देखंतु तो एटा देखंतु नॉन रेडियोएक्टिव इट इज केमिकल एलिमेंट सिंबल जे 40 तो ये टाइटेनियम वगैरह देखा जाए यूजर इज रिफ्रैक्टरी एंड opacifier थ्रू minor amount used in alloying elements तो ये सब जिर्कोनियम टा नहे the gas used for artificial fruit ripening एटा पढिले हमें fruit ripening भाबे हमर एथिलीन यूज हुए शास्त्रीय के तो एटा गला ओहि जो एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी जो हमर सोलर पैनल यूज करूचे हमें तो सेतिरे मेन ने सेमीकंडक्टर बेस्ड सेमीकंडक्टर कोटा यूज है हमें पढले हिलियम ए जे सिलिकॉन जर्मानियम ए सब जिनसे यूज होय तो सोलर 77 3 सिलिकॉन यूज हुए सोलर ग्रेड सिलिकॉन बॉक्स सिलिकॉन तो एटा सिलिकॉन which of the following type of coal has the lowest proportion the highest पढिला lowest भी पढिला highest होची हम पढले anthracite तापरे bituminous तापरे lignite तापरे pit तो 78 नंबर लोएस्ट पोर्शन तो सॉरी एटा देखो एटी मु भूल कली मो लोएस्ट पोर्शन वोलेटाइल मैटर जार अधिक थिबो तार कोल परसेंटेज कम थिबो एटा जार अधिक थिबो कोल अधिक तो एटा भी anthracite आंसर तो एमति टिके ध्यान देबे व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा एटा पढली खाइबा सोडा हमरो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट हैला कास्टिंग सोडा जो वाशिंग सोडा सॉरी वाशिंग सोडा
तो एटा मन रखिबे। आ साकारिन एटा इंपोर्टेंट, एमते नेमटा पकेबे। साकारिन इज मेड अप ऑफ, साकारिन टा कोन, साकारिन इज मेड अप ऑफ टोलिन, टोलिन टा कोन, प्रोड्यूस्ड इन वेरियस ways, the original root by Remsen Farmer starts the टोलिन इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर माने जो आमे मीठा खाउचे जोटा पाउडर फॉर्म अलगा आर्टिफिशियल आछि सेगुरा को कोनती स्वीटनर। इट हैज ए बेंजोइक सल्फिलामाइन, एटा मन रखिबे, बेंजोइक सल्फिलामाइन जोटा आमे ब्लड शुगर जोटा खाउचे, स्वीटर देन सुक्रोज बट हैज ए bitter or metallic aftertaste, especially high concentration due to sweetened products such as drinks। एरा सब एई सब स्वीटनर टा हमर टेस्ट वगैरह रे यूज होय जोटा कि चीनी वाला मीठा नुहे। तापरे साकारिन टा टोलिन मन रखियो फ्रूट स्वीट सॉरी आर्टिफिशियल स्वीटनर। पीवीसी इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ फ्रूट, एटा मन रखियो विनाइल क्लोराइड। एटा पीवीसी माने पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड एटा मन रखिबे। पर मोनोमर विनाइल क्लोराइड, मोनोमर माने गोटिए ही विनाइल क्लोराइड अछि और पॉलीमर माने विभिन्न विभिन्न जॉइन हेले। बराबर पीवीसी इट थर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक रो विभिन्न प्रकार अछि, आफ्टर पॉलीथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन। सब एरा सब पॉली माने चेन, तो प्लास्टिक के ग्रुप रे की सब अछि, इथिलीन, एसिटिलीन बा इथिलीन, पॉलीइथिलीन, तापर पॉलीप्रोपिलीन, तापर तापर पॉली विनाइल क्लोराइड। तो एरा सब प्लास्टिक रो ही प्रकार एटा मन रखिबे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए जेमस्टोन, कोटा नुहे जेमस्टोन, कैट्स आई, ऑपाल, टोपाज, पर्ल। एटा पढिले हम सब ऑप्शन देतला, पर्ल टा नथिला जेमस्टोन, तो एटी पर्ल आंसर हेगला। तो मन किंतु टोपाज, कैट्स आई, ओपाल ए सब होची हमरो जेमस्टोन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल डज नॉट कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड, ए फैटी एसिड भी दो तीन प्रकार अछि जोटा कि एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड माने को एटा कम क्वांटिटी थाए तो बॉडी को दरकार, बॉडी नीड्स इट फ्रॉम आउटसाइड। एसेंशियल माने हमर एटा दरकार, बाहर दरकार। नॉन एसेंशियल माने हमर प्रोड्यूस होची हमर बाहर दरकार। एई बळे भाबे तो एसेंशियल होची कोटा भितर नुहे। देयर नंबर 1 सनफ्लावर फ्लावर ऑयल टा होची डज नॉट कंटेन एसेंशियल ऑयल। फैटी एसिड्स आर aliphatic carboxylic acid with varying hydrocarbon length at one end। एटा सब ता टेक्निकल देला तो जानि सनफ्लावर सूर्यमुखी तेल जो सेतिर बेसी हाइड्रोक्साइड नाही। द मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हार्ड वाटर कहली जोतरे मिनरल अधिका थाए, इतरे मेटालिक सब्सटेंस टा कोटा अछि, मैग्नीशियम, कैल्शियम, 3 आयरन, 3 कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 3 आयरन। एटा हमें पढ़ले कि सेतिरे मैग्नीशियम कैल्शियम कंटेंट टा अधिका थाए, तो एटा 84 नंबर 3 हबो मोस्टली। यस इट इज 44 84 3 मैग्नीशियम कैल्शियम और आयरन। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड रो पीएच कोन, एटा देखंतु 85 नंबर 2 7.8। तो एटा टिके बेसिक रे अछि। बिलो 75 हेले एसिडिक हेजिबो, हमर सबुले 75 रो 8 हबार अछि। हमर मझी रेंज टा केते, एटा होची 1 रो स्टार्ट करी आसीबो 7 जाय, 7 पर आसीबो 12 जाय। तो कथा हले कि 7 टा होची डेडलाइन, आ ऊपर हेले हमर आसीबो एटा बेस बेस एटा हला एसिड। तो एटा मन रखियो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास, एटा बहुत इंपोर्टेंट। ए ग्लास रो कलर सब विभिन्न केमिकल वाइज केमति होची, हम घरे जो ग्रीन कलर गैस ग्लास लागिची, ब्लैक कलर ग्लास सब केमिकल मिसाई सेतरे केमति देखंतु। एटा कोनते स्ट्राइकिंग ग्लासेस रूबी गोल्ड ये सब कलर दिया जाए, तो कलर रो कोन से कोन सेटा आंसर होबो चाहे दिछि निकेल। तो एठी देखिदबा अलगा सब कोन, कोबाल्ट ऑक्साइड मिसिले ग्रीन होबो। एरा सब एक्चुअली मने रहबोनी, बहुत कंफ्यूजन होबो। सेति अपन टिके टिके ए जगह ट्रिक जेतले पडिबो को ग्लास रो कलर सेटा ए सब केमिकल देइथिबो, तो अपन टिके मन रखिया पडिबो केमिकल ट्रिक करिकि जोटा कि सेठी सेटा ही मने पडिबो। लाइक हम कहउछि एबे तापरे हमरो ग्रीन हे परिबो, हमरो निकेल ऑक्साइड बाय देला ग्रीन हे परिबो। मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड मिसिले सेटा पर्पल होबो। तापरे येलो येलो भी होबो हमरो जदी कैडमियम सल्फाइड माने सल्फर कंपाउंड मिसिले एटा हो येलो। तापरे रेड कॉपर मिसिले एटा हो रेड होबो। ब्राउन होबो आयरन सल्फर मिसिले ब्राउन होबो। कलरलेस ग्लास पे मैंगनीज डाइऑक्साइड सिलिका ए सब टिके देखिया को पड़ियो। तो एटा किछ ना किछ मन रखि दिथंतु। आ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैचेस द फायर, फाइबर कोटा फायर कैच करिवो लिस्ट सबटु कम फायर कैच करियो। एटा देखंतु टेरिक नाइलॉन रेयन ए दिटा हला सिंथेटिक फाइबर, हमें पढ़िथिले नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर। आ कॉटन टा हला सबटु, कॉटन टा होची हमरो नेचुरल फाइबर, और टेरिकॉट होची। तो आंसर देखंतु कॉटन हे जो एटा, तो एटा होची एटा बस एटा टेरिकॉट भी होची हमरो केमिकल टा, तो सेति पे एटा लोएस्ट हबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फिलर इन टायर ऑफ रबर, रबर टायर रे फिलर भाबे कोटा यूज हुए होची कार्बन ब्लैक। एटा मन रखो टायर रो जो स्पंजी फिलिंग टा फिलर एटा होची कार्बन ब्लैक। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट, मैग्नेट हम जो एबे न्यूज रे अछि हमरो सिंटर मैग्नेट्स, सिंटर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स।
मैग्नेट दी प्रकार तैयारी करा है केमती ना जो ए जो किछटा एलिमेंट अछि ताको प्रथमे गुंड करा जिवो गुंड करा कि हीट दिया जिवो या फिर ताको किछि एटा हीट देले से को हबो टिके हल्का मेल्ट हे आसी कि पूरा बाइंड हे कि सॉलिड हे गला एटा गोटे मैग्नेट या फिर जदी हीट को हमें तादे किछि अठा टाइप रो देकी ताको ग्लू करी बांधी कि रखिले देन सेटा हे जिवो हमरो गोटे मैग्नेट तो ए हीट करी करिया कोन सिंटर मैग्नेट ए सिंटर मैग्नेट हमर एबे रेयर अर्थ एलिमेंट को धरि कि तैयारी करा होची तो एटा स्टेनलेस स्टील तो हबनी मैग्नीशियम ड्यूरल लुमिन जेटा लागु जोटा हमरो ये तापर एलिन्स को आंसर दीजिए एलिन को ए मेटल माने कॉम्बिनेशन वेरियस मेटल फ्रॉम पीरियोडिक टेबल दैट कंटेन एटलीस्ट वन और थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स आयरन निकेल और कोबाल्ट मैग्नेटिक एलिमेंट हमर तीनटा कोन कोन गला एटा मन रखंतु आयरन निकेल और कोबाल्ट एफी जो लिखुची शॉर्ट फॉर्म फॉर फेरस फेरस होची हमरो ना होची केमिकल ना होची कार आयरन रो तो एटा मन आयरन निकेल कोबाल्ट होची तीनटा मैग्नेटिक एलिमेंट फॉर्म स्टील और एनिको alnico कहउछंती alnico aluminum nickel cobalt and permalloy iron nickel the strongest material being तो এটা অনন্য তিনটা মনে রাখবে এলিনকো মিল্ক টেস্ট সাওয়ার এটা পড়তে ল্যাকটিক অ্যাসিড দি পলিমারাইজেশন অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ইউজড ইন ম্যানুফ্যাকচারিং অফ পলিথিন ইন্ডাস্ট্রি এটা আমি পড়িলে মিথেন হবনি স্টাইরিন হবনি এথিলিন পলিইথিলিন আমি পড়িছে পলিইথিলিন পলিপ্রোপিলিন তো এটা ইথিলিন হবো आंसर which of the following chemical material is responsible for depletion of ozone substance এটা আমি পড়িলে এটা ଆମର ରେଫ୍ରିଜେରାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହଉଛି କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ରୁ ବି ବାହାରୁଛି କିଛିଟା ମିଥାଇଲ ବ୍ରୋମାଇଡ ଥିଲା ସେଟା ମିଥାଇଲ ବ୍ରୋମାଇଡ ତ ଏଇ କ୍ଲୋରିନ ବ୍ରୋମିନ ଆୟୋଡିନ ଏଇ ସବୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ମିଥାଇଲ ଡିପ୍ଲିଟିଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ which of the following is the main nitrogenous waste in humans नाइट्रोजेनस वेस्ट माने जोते नाइट्रोजन अछि लाइक यूरिया रे नाइट्रोजन अछि अमोनिया रे नाइट्रोजन अछि तो कोन हमर जते सब वेस्ट जाय लिविंग बीइंग करो जेते किछि किछि नाइट्रोजन सब्सटेंस आए लाइक यूरिया यूरिक एसिड तो सब किछि किछि जीवन करो एटारे थाए तो किंतु हम ह्यूमन रे कोटा अछि ह्यूमन ने सबटा अछि मन रखिबे जो तीन सेटा अछि यूरिक एसिड अधिक अछि यूरिक एसिड द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी बॉडी नाइट्रोजनियस कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ एनिमल्स है एटा देखंतो अमोनिया हला एनिमल्स ଆଉ यूरिया यूरिक एसिड एनिमल तीनटा करंती यूरिन रे ही बाहर जाए सो वाटर सॉल्युबल वाटर कैन गेट रीड से बॉडी बाहर जावा दरकार टॉक्सिक सब्सटेंस जेते बाहर गया सेते जेतु अमोनिया तो वाटर सॉल्युबल जेताको यूरिन पटे काढी दियंती हमने डजंट रेडिली गो विथ बॉडी फ्लूइड इनटू एयर बॉडी फ्लूइड एयर को जाई परिबो तो सेटा एटा पूरा एटी एस्पिरिन इज एटा पढितला पूरा OCS 2024 डायरेक्ट क्वेश्चन एटा एस्पिरिन इज पूरा एनसीईआरटी भी एटा देछि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड तो एटा गोटे एसिटिल such a drug used to analgesic to relieve minor H pain killer এটা কହୁଛନ୍ତି pain killer তারপরে 25 cloud is a colloidal dispersion of milk পড়ଥିଲା milk is colloidal dispersion of water ଆଉ fat fatty acid যেটা fat কହୁଛନ୍ତି fat ଆଉ ଆମର ସେମିତି cloud ଟା କାହାର air is dispersion medium ଟା ହବ କି ଯୋଉଠି air ଟା of course medium ହବ mixed in the dispersion of water droplets ହବ ତ ଏଟା ହେଇଯିବ आंसर which of the following is the पेट्रोलियम वैक्स कोटा कहउछंती एटा होची तीन पैराफिन वैक्स तो एटा किछि नाफ्थालिन गोटे जगह आस्तिला आगु नाफ्थालिन एरोमेटिक कंपाउंड यूज होय पैराफिन वैक्सेस मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड एंड आइसो अल्केन्स नाफ्थालिन्स जो थाए नाफ्थालिन के मिसिकी थाए which variety of coal contains recognizable traces of original plant material which variety of coal contains recognizable traces of original plant animal जो प्लांट एनिमल हेची सेटा ता माने से बेसी ट्रांसफॉर्मेशन हेनी एटा धर गच्छ बच्च सब दबिक्री हेले कोइला तो सी प्रथमे कन्वर्ट हेई जेते अधिक कन्वर्ट होबे सेटा हम पढ़थिला एंथ्रासाइट तो जेते लास्ट हो सेटा हो पीट सब मोस्ट कम ऑफ ये तो 97 नंबर 3 तो एटा मन रखबे प्रथमे ला सब भलो एंथ्रासाइट तापर बिटुमिन तापर लिग्नाइट तापर पीट which of the purest form of iron कोडा जेटा होची रॉट आयरन एटा सब मन रखबे आयरन नो ये रॉट आयरन पूरा जो हमरो लुहा पत्थर बाहर जो लुहाटा सेटा होची रॉट आयरन तादरे किछि कार्बन मिसेले से हो कास्ट आयरन आ किछि इम्प्योरिटी मिसेले सेटा हो स्टील तो ए सब टर्म टा मन रखिबे purest form contains less than 0.25% of कार्बन तो आयरन रे सब कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन टा ही हमरो मिसे एज अ खाद तो सेटा जत्ते परिमाण बढ़िबो सेते इम्प्योरिटी बढ़िबो सेते स्टील स्ट्रांग भी हबो which of the following is an amalgam of with other materials कोटा थ्रू हम लीड जिंक टिन मर्क्यूरी अमालगम मानेटा मन के मर्क्यूरी टा कोनते अमालगम रिलेटेड मेटल फॉर्म ना अमालगम फॉर्म करे तो मर्क्यूरी रिलेटेड सब आइटम को तो सहित हम कुछ डिटरजेंट्स यूज्ड इन क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल कंटेंट एटा कोटा करे हमें पढिले नो तीन सल्फोनेट्स करंती तो एटा सल्फोनिक एसिड गोटा थाए ताकू कंट्रोल करंती तो एटा 6टा क्वेश्चन हे गेला।